अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी दुनिया के इंसानों की दुनिया और आखिरत की कामयाबी अपने दिल में रखी। আল্লাহ জাল্লা শানুহু সমস্ত মানব জাতির দুনিয়া এবং আখিরাতের কামিয়াবি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দিনের মধ্যে রাখেন। আল্লাহ পাক চাহে দুনিয়া में तस्वीर लेके जाए। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে অল্প কয়েকদিনের জন্য এই দুনিয়াতে পাঠালেন। दुनिया का पहला दिन जिसका कल जिसके बारे में फरमाया कि इस्ना जिसको हमने गुजार दिया वो दिन लौट के वापस कभी नहीं आए। बोलेंगे भाई বলে যে এই দিন আমরা গতকাল অতিবাহিত করলাম ওই যে সেটা আর কোনোদিন জিন্দিগিতে আর ফেরত আসবে না, এটা চলে গেছে। जिसकी जितनी जिंदगी गुजर गई वो दुनिया का पहला दिन है। किसी के 20 साल 40 साल 50 साल 70 साल ये पहला दिन है जिसको हमने गुजार दिया, वो दिन लौट के कभी नहीं आएगा। বলেন যে ভাই আমাদের জিন্দগির প্রথম দিন বলেন যে এটা আমরা অতিবাহিত করছি, চাই 20 দিন হোক এবং 20 বছর 30 বছর 40 বছর যত বছরই আমরা অতিবাহিত করছি, এটা দুনিয়ার আমাদের প্রথম দিন শেষ হয়ে গেছে, এটা আর কোনোদিন আমাদের কাছে আসবে না। दुनिया का दूसरा दिन आज का दिन है जिसके बारे में फरमाया कि अल-यौम नईशुहु वलन यदूम, आज का दिन हम गुजारेंगे लेकिन आज के दिन को दवाम नहीं है। বলেন যে দ্বিতীয় দিন হইল যে দিনে আমরা আছি, তো বলতেছেন যে ভাই দোস্ত যেটাতে আমরা এখন যে দিনটা আজকে অতিবাহিত করতেছি, কিন্তু বলেন যে ভাই দোস্ত এই দিনটাও চিরদিন থাকবে না, এটাও শেষ হয়ে যাবে। देखते देखते सूरज तुलू होता चला जाएगा, फिर जवाले आफ्ताब होगा और धीरे धीरे सूरज गुरूब की तरफ रवां दवा होगा और आज का दिन भी खत्म हो जाएगा। তো বলেন যে ভাই আমরা দেখতে দেখতে দেখতেছি যে আজকের দিন সূর্য উদয় হইতেছে, বলেন যে এরপরে দুপুর হবে, এরপরে একটু পরে আমরা দেখতে দেখতে সূর্য অস্ত চলে যাবে। दुनिया का तीसरा दिन गदन यानी आने वाला कल है जिसके बारे में फरमाया कि ला नदरी ऐन नकून, हम नहीं जानते कि कल जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। আর আমাদের তৃতীয় দিনটা হইল আগামীকাল, কিন্তু বলেন যে ভাই আগামীকালটা তো এরকম, আমাদের তৃতীয় দিন যেটা আগামীকাল, যে ওইটাতে আমি কোথায় থাকবো, কিভাবে থাকবো, কি থাকবোই না সেটা আমাদের কারো জানা নেই। इसीलिए रोजाना हम दुआ पढ़ के सोते हैं अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, कि या अल्लाह मैं तेरे ही नाम पे मरता हूँ और जीता हूँ, अभी मर रहा हूँ, अगर तूने चाहा तो कल एक दिन की जिंदगी मिल जाएगी। বলেন যে ভাই এই জন্য তো আমরা ঘুমের সময় দোয়া করি আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমুতু ওয়া আহয়া, আয় আল্লাহ আপনার নামের উপরেই আমি মরতেছি, আর আপনি চাইলে আবার আপনার আগামীকাল আমি উঠতে পারবো। তো বলে যে এই জন্য রোজানাই তো আমরা এই দোয়া করি যে আমি মারা যাইতেছি আর আপনি চাইলে কালকে আমি উঠতে পারবো, আপনার নামেই মরি, আপনার নামেই আবার জাগ্রত হইব। सुबह में रोजाना हम दुआ पढ़ के उठते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर, कि सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे मौत देकर दोबारा जिंदगी अता फरमाई, लेकिन अनकरीब मुझे उसी अल्लाह के पास लौटना है। তো বলেন যে আমরা তো ঘুম থেকে উঠে আমরা দোয়া করি, কি দোয়া করি? আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আহয়ানা বা'দামা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর। বলেন যে প্রশংসা ওই আল্লাহর যিনি আমি মারা গেছিলাম আমারে পুনরায় চিন্তা করছেন, আবার আমার ওই আল্লাহর কাছেই ফিরত চলে যেতে হবে, আমার ফিরিয়া আল্লাহর দরবারেই যাইতে হবে। हर रोज आदमी एक दिन का वीजा लेके आता है दुनिया में। বলেন যে ভাই প্রত্যেক মানুষের দুনিয়াতে একদিনের ভিসা নিয়ে আসে, একটা দিনেরই শুধু ভিসা নিয়ে এই দুনিয়াতে আসে। मसनून दुआओं में अल्लाह ने बड़ी तासीर रखी है। বলেন যে মসনুন দোয়া যেগুলো আমরা পড়ি এগুলোর মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বিশাল প্রভাব আসর রাখছেন। हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह के जो वालिद साहब थे, हजरत मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाहि अलैह बड़े औलिया अल्लाह में थे और बड़े मुस्तजाबुद दावत लोगों में थे। लोग उनके पास दम कराने के लिए आते थे, बीमारों को, परेशान हालों को। हजरत बीमारों पे कुछ पढ़ के दम करते, फौरन सेहतयाब हो जाते। तो बोलें जे भाई
এই যে আমরা মসনুন দোয়া পড়ি এগুলার আল্লাহ পাকে বিশাল প্রভাব রাখছেন। হযরত জি মৌলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, ইনার ওয়ালিদ সাহেব হযরত মৌলানা মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, উনি বহুত বড় ওলি আল্লাহ ছিলেন। তো ওনার কাছে মানুষ এইরকম ভাবে দোয়া নেওয়ার জন্য, পানি পড়া নেওয়ার জন্য আসতো। তো উনি যে একটু দোয়া করে দিয়েছেন, পানি পড়া দিয়ে দিয়েছেন, বলেন যে এটার দ্বারা যে মানুষ যে রোগের জন্য নিত, বলেন যে এই একটু পু দিলেন যে উনি এটার দ্বারা সুস্থ হয়ে যেত। लोगों ने पूछा कि हजरत ये आपके अंदर इतनी तासीर कैसे पैदा हो गई? तो हजरत ने फरमाया कि मेरा कोई कमाल नहीं, बस मसनून दुआओं का एहतमाम करता हूँ। তো মানুষে বলে যে হযরত আপনার মধ্যে এত বড় শক্তি করতে গেল যে আপনি একজনে একটু দোয়া করে দিলে, ফু দিলে সে সুস্থ হয়ে যায়, এত বড় শক্তি আপনার করতে গেল। তো উনি বলেন যে আমার মধ্যে কোনো শক্তি নেই, এগুলো হইল মসনুন দোয়া, যে এই মসনুন দোয়ার শক্তি। আমি মসনুন দোয়া পড়িয়া ফুক দেই আর এটার দ্বারা আল্লাহ পাকে ভালো করে দেয়। जिस वक्त की जो दुआएं होती हैं उसका एहतमाम करता हूँ। हर वक्त की जो दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 24 घंटे की जिंदगी के अंदर रहबरी फरमाई है और अल्लाह से दुआएं मांगी है, जो किताबों के अंदर महफूज हैं, उसके एहतमाम से रूहानी ताकत पैदा होती है। तो बोलें যে ভাই 24 ঘন্টাই রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা কিভাবে কোন সময় কোথায় কোন দোয়া করব? তো বলেন যে ভাই দোস্ত, এই মসনুন দোয়া যেগুলা, এগুলার মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বিশাল তার আসর রাখছেন, প্রভাব রাখছেন। তো এই জন্য যখন যে সময়ের দোয়া, এই দোয়া পড়িয়া উনি ফুক দিতেন আর এটার দ্বারাই আল্লাহ সুস্থতা দান করত। अल हिज़्बुल आज़म ये किताब है मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैह की। आमतौर पर हमने अपने बुजुर्गों को, बड़ों को, अकाबिरीन को देखा इसका एहतमाम करते हुए। इसमें मंजिलें हैं कि शनिचर की मंजिल, इतवार की मंजिल, पीर की, इसी तरह हफ्ते भर की मंजिल, जिसके अंदर पहली जो शनिचर की मंजिल है उसमें कुरान पाक की दुआएं हैं। तो बोलें যে ভাই হিজবুল আজম একটা দোয়ার কিতাব, যেটা হযরতে আল্লামা মুল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ আলাইহি লিখছেন। তো বলেন যে এটার মধ্যে উনি কি করছেন, মঞ্জিল লেখছেন, প্রথম মঞ্জিল, দ্বিতীয় মঞ্জিল, তৃতীয়, 7 দিনের 7টা মঞ্জিল লেখছেন। এর মধ্যে যে প্রথম মঞ্জিলটা বা প্রথম বাবটা, এটার মধ্যে যে দোয়াগুলো সব, এগুলা সব কোরআন শরীফের দোয়া। इतनी प्यारी दुआएं हैं उसमें, इसलिए कि जो अहादीस मुबारका में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मनकूल दुआएं हैं, ये भी असल वही ही है, जिसे वही गैर मतलू कहा जाता है। इसके अंदर भी इतनी जाज़बियत और कशिश और रूहानियत है कि पढ़ने से ईमान ताजा हो जाता है। तो बोलें যে ভাই দোস্ত, এই যে এটার মধ্যে কোরআন শরীফের দোয়া, বলেন যে এইগুলোর মধ্যে বিশাল প্রভাব। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, এটার মধ্যে যে হাদিসের মধ্যে যে দোয়া আছে, এগুলোও আল্লাহর পক্ষ থেকে, যাকে ওহী গায়রে মতলু, এই ওহী যেটারে কোরআনের মতো তেলাওয়াত করা যায় না। কিন্তু বলেন যে ভাই দোস্ত, এটার মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বিশাল প্রভাব রাখছেন। এর দ্বারা ঈমান শক্তিশালী হয় এবং এটার দ্বারা ঈমান তাজা হয়। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ने उसके मुकद्दमे में लिखा है कि जो बुजुर्गों ने जो कुछ पाया वो दुआओं के रास्ते से पाया है, दुआओं के जरिए पाया है, कि जिसके लिए दुआओं का दरवाजा खुल गया उसके लिए हर खैर का दरवाजा खुल गया। बकौल हमारे हजरत मौलाना इब्राहिम साहब दामत बरकातुहुम फरमाते हैं कि जिनके लिए दुआओं का दरवाजा खुल गया उनके लिए हर खैर और भलाई का दरवाजा खुला है। বলেন যে ভাই মোল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ আলাইহি ফরমাইছেন, বলেন যে যত বড় বড় বুজুর্গ বনছেন, এই যে ওলি আল্লাহ বনছেন, ওনারা এই ওলায়াত আর সবকিছু পাইছেন, বলেন যে দোয়ার রাস্তায় পাইছেন, দোয়ার মাধ্যমে ওনারা এত বড় হয়েছেন। তো এই জন্য যে ব্যক্তি দোয়ার, তো এই মসনুন দোয়াগুলো যে এগুলার তৌফিক পাইল, বলেন যে তার জন্য বালাইয়ের দরজা খুলিয়া গেল। হযরত মৌলানা ইব্রাহিম সাহেব দামাত বরকাতুহু উনি বলেন যে যারে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দোয়ার তৌফিক দিল, দোয়া করলো, দোয়া করতে থাকে, তো মসনুন দোয়ার ইহতেমাম করে, তার জন্য বালাইয়ের বড় দরজা খুলিয়া দিল। दावत और दुआ का बड़ा जोड़ है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इसको तफसील से बयान किया है। বলেন যে দাওয়াত এবং দোয়ার সাথে বিশাল সম্পর্ক। বলেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এটা কোরআন শরীফের মধ্যে বয়ান করেছেন। नबियों की दुआओं का जो तस्करा किया है उसकी ताकत को अल्लाह ने बयान किया है। নবী আম্বিয়া আলাইহিস সালামের দোয়ার যে প্রভাব, এগুলা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনের মধ্যে বয়ান করেছেন।
नूह अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र है कुरान करीम के अंदर। বলেন যে কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ পাকে হযরতে নূহ আলাইহিস সালামের দোয়ার আলোচনা করছেন। दावत के बाद जब कौम ने नहीं माना तो अल्लाह ताला से फरमाने लगे रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ्फारा। अजीब और गरीब दुआ है। कह रहे हैं अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मैंने बहुत देख लिया है, इनको देखा, इनके बेटों को पोतों को ये मानते नहीं, तो लिहाजा अब अपना गजब नाजिल फरमा, रूए जमीन पर एक भी बेईमान को चलता हुआ न छोड़। और फिर आगे फरमाया इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादक, अगर तो इनमें से किसी एक को भी छोड़ देगा तो क्या करेंगे, तेरे बंदों को गुमराह करेंगे। वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ्फारा, और जनेंगे तो भी बेईमानों को जनेंगे। तो ये दुआ की ताकत ऐसे जाहिर हुई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा तूफान नाजिल फरमाया कि पूरी दुनिया में पानी ही पानी था। বলেন যে ভাই দুষ্ট হযরতে নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ওনার কওমের উপরে উনি বদদুয়া করলেন, মেহনত করছেন, এরপরে বদদুয়া করলেন আর বললেন যে আয় আল্লাহ একজন কাফিরের বাচ্চাও জমিনের উপরে আপনি রাখবেন না, সবকে ধ্বংস করেন। কারণ আমি দেখলাম এদেরকে এবং এদের বাচ্চাদেরকে, এদের বাচ্চার বাচ্চাদেরকে আমি দেখলাম, বলেন যে এদের মধ্যে কারোর মধ্যে হক কবুল করার কোনো যোগ্যতাই নেই, ওনারা কবুল করতে তৈয়ার নাই। সুতরাং আয় আল্লাহ এই জমিনের উপরে একজন কাফিরের বাচ্চাও রাখবেন না, কারণ যদি ছাড়েন তাইলে এরা বাকি থাকে, তাইলে ওনাদের থেকে যারা ওদের বংশ বিস্তার হবে তারাও সব নাফরমান হবে। এমনি ভাবে আরো একটা কাম, এরা আরো অন্য মানুষকে গুমরা করে মারবে। সুতরাং একজন কাফিরের বাচ্চাকেও জমিনের উপরে রাখবেন না। কিন্তু বলেন যে ভাই দোয়ার এত প্রভাব পড়লো যে এক দোয়ায় সমস্ত বন্যায় যত বেঈমান আর কাফিরা ছিল সব শেষ হয়ে গেল। तो इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ की ताकत को जाहिर फरमाया कि पूरी दुनिया में पानी ही पानी, आसमान से पानी बरसने लगा और जमीन से उबलने लगा, दीवारों से निकलने लगा और तन्नूर में से पानी उबल रहा है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि पूरी दुनिया में पानी था। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ जो हिमालय है, जो 29,000 फीट की बुलंदी पर उसकी चोटी माउंट एवरेस्ट है, उससे भी 12 या 16 हाथ ऊपर तक पानी था। বলেন যে ভাই দুস্থ এমন ভাবে দোয়া কবুল হইল নূহ আলাইহিস সালামের। নূহ আলাইহিস সালাম যে দোয়া করলেন, বলেন যে এরপরে সারা দুনিয়ার মধ্যে বন্যা আইলো। বন্যা এমন ভাবে আইলো যে সব বলেন যে জমিন থেকেও পানি বাহির হইল, আসমান থেকেও পানি বাহির হইল, দেয়াল থেকেও চতুর্দিক থেকে পানি বাহির হইল, বলেন যে চুলার থেকে পানি বাহিরিতেছিল, বলেন যে সারা দুনিয়া পানি পানি। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে উঁচা পাহাড় হইল হিমালয় পাহাড়, যেটা 29,000 ফুট উপরে। বলেন যে এটারও অনেক উপরে পানি উপরে পৌঁছে গেল। তো বলেন যে এক দোয়ায় সারা দুনিয়ার মধ্যে সব পানি পানি হইল আর বাতিল এই গুমরা লোক সব ধ্বংস হয়ে গেল। इसीलिए दावत और दुआ का बड़ा जोड़ है। বলেন যে এই জন্য দাওয়াতের সাথে দোয়ার একটা বিশাল সম্পর্ক। इसीलिए हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह बहुत ज्यादा जोर देते थे और फरमाते थे कि छटाक पर मेहनत करो तो मन भर की दुआ करो। বলেন যে হযরত মাওলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি দোয়ার উপরে খুব জোর দিতেন। উনি বলতেন যদি মেহনত করো ছটাক বরাবর তাইলে মন ভরিয়া তোমরা দোয়া করো। और खुद हजरत इतना रोते रात की तन्हाइयों में, यूं महसूस होता कि गोया अभी जो है यानी किसी माँ की गोद में उसके अकलौते बच्चे को ज़बा कर दिया जाए, तो जिस तरह वो तड़पती बिलकती रोती है, इस तरह उम्मत के गम में रोते थे। আর বলেন যে ভাই দোস্ত উনি এইরকম ভাবে আল্লাহর দরবারে কাঁদতেন, পেরেশান হইয়া কাঁদতেন। যেমন একজন মহিলা তার কুলের মধ্যে তার বাচ্চারে যেইভাবে জব করলে পেরেশান আর কান্ত, বলেন যে উনি উম্মতের চিন্তায় চিন্তিত হইয়া ঠিক এইরকম ভাবে কাঁদতেন আর পেরেশান থাকতেন। और उनके चेहरे को देखते तो यूं महसूस होता कि गोया अभी अपने जवान बच्चे को दफन करके आते हैं। जैसे कोई आदमी किसी जवान अपने बच्चे को दफन करके आए तो जैसे वो गमों में डूबा हुआ होता है, ये हाल उनका होता था। আর বলেন যে ভাই ওনার চেহারার মধ্যে সবসময় এটা অনুমান করা যাইত, দেখা যাইত যেমন কোন এক ব্যক্তির জোয়ান ছেলে মারা গেছে, তারে দফন করে আইসা তার যেই রকম চেহারার মধ্যে চিন্তা আর পেরেশানির আলামত দেখা যায়, ঠিক ওনার সব সময় এই উম্মতের জন্য ওনার চেহারার মধ্যে এই পেরেশানির প্রভাব আর আসর থাকতো।
इसीलिए हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि 47 से पहले जब वो दिल्ली में वहां काम करते थे तो फरमाते कि जब हम मरकज में आते और वहां जब हम देखते तो वहां के बुजुर्गों पर खास तौर से 2 चीजें हम महसूस करते। বলেন যে হাজি আব্দুল ওয়াহাব সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি বলেন যে উনি দিল্লিতে 46 সালে উনি ওইখানে চাকরি করতেন। আর বলেন যে সেখানে বলেন আমরা অফিস থেকে বাইরে যখন মসজিদের মধ্যে আসতাম তো মসজিদে হযরতজির কাছে আসলে পরে ওইখানে সব মানুষের মধ্যে আমরা 2টা জিনিস দেখতে পাইতাম। ये मौलाना पर और उनके साथियों पर 2 बातें बिल्कुल आया होती। বলেন যে হযরতজি এবং ওনার সাথীদের মধ্যে বলেন যে আমরা চোখে প্রকাশ্যে 2টা জিনিস দেখতে পাইতাম। एक इन सब के दिल उम्मत के दर्द और गम में डूबे हुए। বলেন যে 1 নম্বর হইল ওনারা সব উনি এবং ওনার সাথী যিনারা ছিল প্রত্যেকের দিল উম্মতের চিন্তার ফিকিরে ডুবা থাকতো। और इन सब पर अल्लाह का खौफ गालिब है। আর দ্বিতীয় জিনিস ওনারা সব আল্লাহর ভয়ে ভীতু থাকতেন। और इन सब की फिक्रें आखिरत वाली है। এবং ওনাদের ফিকিরটা ওনার সাথে যারা থাকতো প্রত্যেকের ফিকিরটাই আখিরাতের ফিকির ছিল। ये इस दुनिया में से कुछ नहीं चाहते, ये आखिरत के तालिब है। ये বলেন যে দেখলেই বোঝা যাইতো এনারা দুনিয়ার কোনো কিছু চাচ্ছেন না, ওনারা সব আখিরাতের চাহাতওয়ালা, ওরা প্রত্যেকে আখিরাত চাইতেছেন। इसीलिए आखिरत निगाहों के सामने हो। বলেন যে ওনাদের চোখের সামনে আখিরাত ভাসত। इसीलिए जिन लोगों के सामने आखिरत होती है वो दुनिया के किसी फितने में नहीं पड़ते। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, যার সামনে এই জন্য যার সামনে আখিরাত থাকে সে দুনিয়ার কোনো ফিতনায় তাকে ধরতে পারে না, কোনো ফিতনায় সে পড়ে না। हजरत सहाबा आखिरत के तालिब थे वो। হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম বলেন যে ওনারা সব আখিরাতের তালাশি ছিলেন। इसीलिए एक जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत को बयान किया तो 2 लफ्जों में। তো বলেন যে ভাই দোস্ত এই জন্য আল্লাহ রসুল আল্লাহ বেহেশতের আলোচনা করছে তো 2 শব্দ দিয়ে আলোচনা করছে कि तिलक दारुल आखिरा, कि वह घर हमने आखिरत में बनाया है। বলেন যে তিলকা দারুল আখিরা মানে আমি ঘর আসলে ঘর বানাইছি ওইখানে আখিরাতে। नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्दि वला फसादा, कि वो घर हमने उन लोगों के लिए बनाया है जो दुनिया में बड़ाई नहीं चाहते और दुनिया में फसाद नहीं चाहते। তো বলেন যে আমি আখিরাতের যে সেই ঘর বানাইছি কাদের জন্য? বলেন যারা দুনিয়াতে বড় বনতে চায় না আর দুনিয়ার মধ্যে কোনো ধরনের ফিতনা আর ফসাদ করে না, তাদের জন্যই আমি আখিরাতের ঘর তৈরি করে রাখছি। दुनिया में बड़ा बनने के झगड़े हैं। বলেন যে আজকে দুনিয়াতে তো কে বড় হইব এটারই ঝগড়া। इसीलिए तबलीग के काम में क्या है, शख्सियत साजी नहीं बल्कि शख्सियत सोजी है। বলেন যে ভাই দুস্থ এই জন্য তবলিগের মধ্যে নিজের শখসিয়ত বানানো নয় বলকে বরঞ্চ নিজেকে মিটিয়ে দেওয়া, कि अपने आप को मिटाना, फना करना। বলেন এই জন্য নিজেকে আমি মিটাইতে হবে, আমারকে আমি ফানা করে দিতে হবে। इसीलिए हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि दाई तो वो होता है कि वो अल्लाह के दीन की मेहनत करते करते कहीं जाके मर जाए और कहीं उसकी खबर बन जाए, कोई न जानता हो कि कौन है, कहां से आया, कहां मरा, कहां दफन है। তো বলেন যে ভাই এই জন্য হযরতজি মৌলানা মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি ফরমাইতেন দায়ী কোটকে। বলেন যে ভাই দায়ী এরকম ভাবে দাওয়াত দিতে 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 চলতে চলতে এমন এক জায়গা গেল, ওইখানে তার মৌত আসিয়া গেল, মরিয়া গেল, তার কবর হইয়া গেল, অথচ ওই এলাকার মানুষে জানেও না যে এই লোকটা কোত্থেকে আইলো আর এখানে আইয়া কেন মরলো, বলে তার পরিচয় কি এইটাও জানে না। इसीलिए साहबा फरमाते थे इन्नना हिममुना अल-आखिरा, कि हमारी तमाम तर फिक्रें आखिरत वाली है। বলেন এই জন্যই তো সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এই কথা বলতেন যে আমাদের সম্পূর্ণ ফিকিরটা আমাদের আখিরাতের ফিকির। एक दफा कुरैश ने ताना दिया हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु को। বলেন যে এক সময় মক্কা শরীফে কুরাইশরা হযরতে সালমান ফারসিকে এটা মানে তিরস্কার করলো कि तू ईरानी है, हम कुरैशी हैं, हमें फजीलत हासिल है तेरे ऊपर। और মক্কাবাসীওয়ালারা বললো যে তুমি তো হইলা ইরানি, আমরা হইলাম মক্কাবাসী কুরাইশ। हजरत सलमान रजी अल्लाह अन्हु चाहते तो अपनी फजीलत बयान कर सकते थे, कितने इनके फजाइल और मनाकिब है हदीस की किताबों में। তো বলেন যে হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহু যদি চাইতেন তাইলে ওনার যে কি সম্মান আর পজিশন কোরআন আর হাদিসের মধ্যে, বলেন যে উনিটা চাইলে ইচ্ছা করলে উনি বয়ান করতে পারতেন। आपने एक रिवायत में फरमाया कि सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान तो मेरे घर का आदमी है।
বলেন যে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতটুকু ওনার সম্মানে দিয়েছেন, বলেন যে সালমান তো আমার ঘরের লোক, আমার ফ্যামিলির লোক। एक रिवायत में आपने फरमाया कि इन्नल्लाह क़द अमरनी अन उहिब्बा अर्बअतम मिन अस्हाबी, कि मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं अपने 4 सहाबा से खुसूसी मोहब्बत करूं, और अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया व अखबरनी अन्नहु युहिब्बुहुम, कि अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है। फिर 3 दफा आपने फरमाया व अलीयुम मिनहुम व अलीयुम मिनहुम व अलीयुम मिनहुम, हजरत अली भी उनमें से हैं। एक हजरत सलमान, दूसरे हजरत मिक़दाद, और फिर तीसरे हजरत अबूजर, और चौथे हजरत सलमान फारसी रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। तो বলেন যে ভাই দোস্ত, এক সময় রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, আমি আমার সাহাবাদের মধ্যে 4 জনকে আমি মহব্বত করি, 4 জনকে আমি বেশি মহব্বত করি। তো বলেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জানাইলেন আমিও এই 4 জনকে মহব্বত করি। এর মধ্যে একজন বলছেন যে হযরত আলী, বলেন যে হযরত আলী 3 বার বলছেন। এরপরে বলছেন যে একজন হইলেন হযরত মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, আরেকজন হইলেন হযরত আবু যর গফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু, আর আরেকজন হইলেন হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। আল্লাহ রাসূল ফরমাইলেন যে আমি 4 জনকে ভালোবাসি, আল্লাহও জানাই দিলেন যে আমিও এদেরকে 4 জনকে ভালোবাসি। लेकिन हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने क्या फरमाया? कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि फरमाने लगे अरे तुम तो मुझे ईरानी कहते हो, मैं तो अपने आप को वो भी नहीं समझता। खुलिक़्तु मिन नुत्फ़तिन नजिसतिन, मैं तो एक नापाक और नजिस नुत्फे से पैदा किया गया हूं। তো বলেন যে হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহু তো ওনার বলল ইরানি, উনি বলেন যে আমি যে ইরানি এইটা তো বলি না, আমি তো বলি যে আমি এক ফুটা নাপাক পানির মানুষ, আমি এক ফুটা নাপাক পানির দ্বারা আমি বঞ্চি, আমি এই কথা বলি। ثم اعود جيفة منتنة, फिर अनकरीब जब मेरी मौत आ जाएगी सड़ कर गल कर मैं खत्म हो जाऊंगा। আর বলেন যে বলেন অতি নিকটে আমি মরিয়া পচিয়া গলিয়া আমি একবারে শেষ হয়ে যাইব। ثم اقوم لرب العالمين, फिर मैं आखिरत में हशर के मैदान में अल्लाह के सामने खड़ा कर दिया जाऊंगा। বলেন যে এরপরে আবার পুনরায় উঠাইয়া আমাকে নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড় করানো হবে। फ़इन सक़ुलत मवाज़ीनी फ़अना करीम, अगर मेरी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया तो मैं कामयाब हो। वइन खफ़्फ़त मवाज़ीनी फ़अना लईम, अगर नेकियों का पलड़ा कमजोर हो गया, गुनाह ज्यादा हो गए, तो मैं जो है बर्बाद हो, तबाह हो, सब कुछ हो जो कुछ तुम कह रहे हो। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, বলেন যে আল্লাহর সামনে নিয়ে আমাকে দাঁড়ান করানো হবে। তো বলেন যে যদি আমার নেকির পাল্লা ভারী হয়ে যায় তাহলে তো আমি সফল কাম হয়ে গেলাম, কামিয়াবি পাইয়ে গেলাম। আর যদি আমার নেকির পাল্লা হালকা হয়ে যায় তো তোমরা যা বলতেছো আমি এর চেয়ে নিকৃষ্ট আরো পেরেশান হব। तो ये निगाहों के सामने आखिरत है। ये বলেন যে ইনাদের সামনে চোখের সামনে আখিরাত ছিল। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु को एक दफा एक आदमी ने बहुत गालियां दी, बुरा भला कहा। বলেন যে এক ব্যক্তি হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অনেক গালিগুলোজ করলো। हजरत सुनते रहे, कोई जवाब नहीं दिया। বলেন যে হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু শুনে রইলেন কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না। जब वो थक गया तो फरमाने लगे बेटा दरअसल बात यह है कि मेरे सामने एक घाटी है आखिरत की, अगर उसके अंदर मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो गया और मैं कामयाब हो गया तो मुझे तेरी गालियों की कोई परवाह नहीं। अगर अल्लाह मुझसे नाराज हो गया और मैं नाकाम हो गया तो जितनी गालियां तूने मुझे दी है उससे ज्यादा का मैं मुस्तहिक हूं। বলেন যে ভাই দোস্ত, ওই লোকটা ওনারে গালি দিতে দিতে যখন ক্লান্ত হয়ে গেল তো উনি বলেন যে মিয়া শোনো শোনো, আমার সামনে একটা ঘাটি আসতেছে, সেইখানে যদি আমি ঘাটিতে আমি অতিক্রম করে নিতে পারি তাইলে তুমি যা বলতেছো এগুলোর আমার কোনো পরোয়া নাই, আমি কামিয়াব হয়ে যাব। আর আমি যদি ওই ঘাটির মধ্যে যাই আটকা পড়ি, অর্থাৎ আখিরাত, সেইখানে যদি আমি আটকা পড়িয়া যাই তাইলে তুমি যা গালি দিচ্ছ আমারে আমি এর চেয়ে আরো নিকৃষ্ট। तो अल्लाह का काम अल्लाह के लिए करना, कि अल्लाह को अपनी जिंदगी का मकसद बनाना, कि वही हमारी जिंदगी का मकसद है, वही हमारे दिल का किबला है, कि उसी को राजी करने के लिए चलना, उसी को अपनी जिंदगी का मकसद बनाना। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, আমরা এই কাম করব যে বলেন যে এই কামটা আল্লাহরে রাজি করার জন্য করব। বলেন যে আমাদের উদ্দেশ্য আর মকসুদ আল্লাহই হবে। বলেন যে এই যে কাম যা করব, মেহনত করব, সবটা আল্লাহর জন্যই করব, অন্য কিছুর জন্য আমরা করব না। শুধু আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের জিন্দেগির আল্লাহ হবে।
जब कादसिया के लिए जमात रवाना फरमाई तो हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु बड़े बेचैन और बेकरार रहते थे। पूरी रात मुसल्ले पर होते और जैसे सुबह हो जाती मदीने की आबादी से बाहर निकल जाते और बहुत देर तक कासिद के इंतजार में रहते। বলেন যে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা যখন জামাতকে কাদিসিয়াতে পাঠাইলেন, ইরানের দিকে পাঠাইলেন, তো হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু অত্যন্ত পেরেশান থাকতেন। সারা রাত মুসল্লার উপরে থাকতেন আর কাঁদতেন। যখন সকাল হয়ে গেল বলেন যে এরপরে মদিনার বস্তির বাহিরে চলে যেতেন, যাইয়া অপেক্ষা করতেন যে ওইখান থেকে কি কোনো খবর আসতেছে। एक दफा मदीने की आबादी से बाहर बैठे हुए थे कासिद के इंतजार में, देखा तो दूर से घुड़सवार गुबार उड़ाता हुआ मदीने की आबादी की तरफ आ रहा है, तो उसको देख करके खड़े हो गए। वो घोड़े में आगे आगे दौड़ रहा है, उससे पीछे पीछे हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु दौड़ रहे। তো বলেন যে ভাই একদিন মদিনার বাহিরে গেলেন, যাইয়া হযরতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অপেক্ষা করতেছিলেন যে কি কোনো ব্যক্তি খবর নিয়ে আসতেছে ওই জামাতের। বলেন যে দেখলেন এমতো অবস্থায় যে একজন ঘোড়সওয়ার ঘোড়া দৌড়াই আসতেছে আর ধোলা উঠতেছে। বলেন যে দেখিয়া হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওইদিকে দৌড়লেন। বলেন যে এই বেচারা ঘোড়াওয়ালারা আগে দৌড়তেছে আর উনি পিছনে পিছনে দৌড়তেছেন ওই ঘোড়সওয়ারের। दौड़ते दौड़ते उससे कारगुजारी मालूम कर रहे हैं कि क्या हाल है कादसिया का। तो उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने फतेह अता फरमाई। বলেন যে এরপরে ঘোড়া সওয়ার তো ঘোড়ার উপরে সওয়ার হয়ে যাইতেছে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পিছু পিছু দৌড়তেছেন আর বললেন যে ভাই তুমি যে আসছো কাদিসিয়া থেকে, ওইখানের খবর কি? তো ওই ব্যক্তি বলল যে আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সাহায্য করছেন, কাদিসিয়া মুসলমানরা জয় করে নিছে। सादगी इतनी है कि वो उसे नहीं मालूम कि जिस अमीरुल मोमिनीन से मैं मिलने जा रहा हूं यही हजरत उमर है, और ये पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते कारगुजारी सुन रहे हैं। বলেন যে ভাই দোস্ত, এত সাদা সিধে ওনার জিন্দেগি, যেই ব্যক্তি ঘুরসওয়ার আসছে খবর দিবার জন্য আমিরুল মুমিনিনের কাছে, ওই আমিরুল মুমিনিন তার পিছনে দৌড়তেছেন আর হালত জিজ্ঞাসা করতেছেন, অথচ ওই লোকে বুঝতেই পারে নাই। বলেন যে এখন আন্দাজা লাগান যে ওনার জিন্দেগিটা কত সাদা সিধে ছিল। सादगी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की मीरास है। বলেন যে ভাই সাদগি যাকে বলে, সাদা সিধে জিন্দেগি, সেটা হযরত রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরওয়ালাদের ওয়ারাসতিটা। कल ही हमारे हजरात फरमा रहे थे, माशाअल्लाह बांग्लादेश वालों में अल्लाह ने दो बड़ी सिफात और खूबियां रखी हैं, और ये बहुत बड़ी और इस्लाम की बिल्कुल करीबी खूबियों में से एक सादगी, दूसरा जफाकशी जो आपके अंदर मौजूद है। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, রাত্রি বলেন যে আমরা বুজুর্গ বয়ানের মধ্যে বলছেন যে ভাই বাংলাদেশের মধ্যে বহুত দুইটা খুবই আল্লাহ রাখছেন। বলেন যে সৌন্দর্য যেটা রাখছেন, বলেন যেটা অত্যন্ত ভালো এবং অত্যন্ত প্রশংসিত। একটা হইল সাদগি আপনাদের মধ্যে আছে, আর একটা হইল জফাকশি, মানে সত্যি মানে হর হালতে আপনারা কাম করতে পারেন, জফাকশি। इसीलिए हजरत सहाबा इसी सादगी के साथ, जफाकशी के साथ अल्लाह के नबी के पैगाम को लेके दुनिया में फिरे, और जहां जहां गए दीन दुनिया में जिंदा होता चला गया। বলে যে ভাই দোস্ত, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম রাসূল পাকের পক্ষ থেকে যে ওনারা গেছেন, ওনাদের মধ্যে ওই দুই সিফত ছিল, একটা সাদগি ছিল, সাদা সিধে জিন্দেগি, আর হর হালতের মধ্যে যত মানে হালতেই আসো কোন এই হালতে ওনারা কাম করছেন। তো বলেন সাহাবায়ে কেরাম দুনিয়ার যেই দেশেই গেছেন সেইখানের মধ্যে ইসলাম জিন্দা হয়ে গেছে। तो दौड़ते दौड़ते कारगुजारी हुई, फिर मस्जिद में दाखिल हुए। বলেন যে এই দিকটা ঘোড়ার পিছনে উনি দৌড়তেছেন আর ওই লোককে কারগুজারি শুনতেছেন, শুনতে শুনতে আর ওই লোক শুনাইতে যাইয়া এখন মসজিদের মধ্যে ঢুকলো, মদিনার মসজিদে। जब मदीने की आबादी में आए लोगों ने अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से मुलक़ब किया तो वह कासिद थर्रा गया, घोड़े से उतरा, माफी मांगी। हजरत ने कहा कोई हरज नहीं, मस्जिद में चलो। বলেন যে ভাই দোস্ত, যখন মদিনার আবাদি অতিক্রম করতেছিলেন তো মানুষে বলে আরে আমিরুল মুমিনিন, আমিরুল মুমিনিন, এই কথা শুনে ওই লোক ভয় হয়ে গেল আর ঘোড়ার থেকে সাথে সাথে নামলো। আর বলেন যে ভাই দোস্ত বললো যে আমি চিনতে পারি নাই, উজর খাই করলো। উনি বলেন না কোনো অসুবিধা নাই, চলো মসজিদের ভিতরে চলো। तो फिर सहाबा को जमा किया, हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु का खत पढ़ के सुनाया। বলেন এরপরে সাহাবায়ে কেরামরা জমা করলেন, জমা করিয়া হযরতে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চিঠি পড়িয়া ওনাদেরকে শুনাইলেন। फिर एक दूसरी फहरिस्त कासिद ने निकाली। বলেন যে এরপরে
যে খবরদাতা উনি আরেকটা ফিরিস্ত মানে লিস্টি বাইর করলো। और कहा कि अमीरुल मोमिनीन, कादसिया में तो फतेह तो मिल गई और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत फारस को शिकस्त हो गई, लेकिन उसके नतीजे में इतने इतने शहीद हुए हैं। एक लंबी फहरिस्त है और फिर वो फहरिस्त पढ़ना शुरू की और मशहूर नाम पढ़ते रहे। তো বলেন যে ভাই এই ফিরিস্তাটা যে লিস্টিটা দিল বাইর করলো, সে বলল যে আমিরুল মুমিনিন বলেন যে ফারস্যর সেই কাদেসিয়ার সেই বাদশার রাজত্ব তো আমাদের জয় হয়ে গেছে আর ওটা শেষ হয়ে গেছে, ওর রাজত্ব খতম হয়ে গেছে, কিন্তু এই ব্যক্তি ওনারা ওইখানের মধ্যে শহীদ হয়ে গেছেন। তো বলেন যে এই লিস্টটি ওনার হাতে দেওয়া হইলো, তো উনি পড়তেছিলেন আর শোনাইতেছিলেন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি যিনারা শহীদ হয়েছেন ইনাদের নাম পড়িয়া যাইতেছেন আর মদিনাওয়ালারা শোনাইতেছেন। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु रो रहे थे। फिर कासिद ने अपनी फहरिस्त बंद की और कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये तो वो लोग हैं जिनको आप पहचानते हैं। एक बहुत बड़ा मजमा इस मार्के में ऐसा भी शहीद हुआ है जिनको आप नहीं पहचानते हैं। তো বলেন যে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন এগুলো পড়া হইতেছিল তো বলেন যে অমুক শহীদ হয়েছে। তো হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাঁদতেছিলেন। এরপরে যিনি ওই আসছে খবরদাতা উনি বলল যে আমিরুল মুমিনিন, আপনি তো এই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে চিনেন, কিন্তু এমন একটা বড় মজমুয়া, এমন একটা বড় দল শহীদ হয়ে গেছে যাদেরকে আপনি চিনেন না। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु रोते हुए फरमाने लगे कि उमर के जानने न जानने से क्या होता है, जिस अल्लाह के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है वो अल्लाह सब कुछ जानता है। বলেন যে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এই কথা শুনে বললেন, শোনো, ওমরের জানলেই কি আর না জানলেই কি, চিনলেই যায় কি আর না চিনলেই কি, ইনারা যে আল্লাহর জন্য কোরবানি দিল সে আল্লাহ ওনারা সবরে জানেন। तो इसीलिए हमारी जिंदगी का हर काम अल्लाह के लिए। তো বলেন যে ভাই এই জন্য আমাদের জিंदगीर सब काम अल्लाहर জন্য करते হবে। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, इन्ना सलाती, के मेरी नमाज, व नुसुकी और मेरी कुर्बानी, व महयाया और मेरा जीना, व ममाती और मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब कुछ अल्लाह के लिए। বলেন যে এইরকম হযরতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলছেন, আমার হায়াত মউত, আমার জানি মালি ইবাদত সব কিছু আল্লাহর জন্য। हजरत सहाबा अपना हर अमल अल्लाह को दिखाते थे। বলেন যে ভাই দুস্থ হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম সব আমল ওনারা আল্লাহকে দেখাইতেন। इसीलिए हजरत अनस इब्न नदर रजी अल्लाह अन्हु का किस्सा है ना कि बदर में शरीक नहीं हुए तो बड़ा दर्दो गम था, बड़े अफसोस के साथ कहते थे और अल्लाह ताला से कहते थे कि या अल्लाह, इतना बड़ा अजीमुश्शान मार्का जिसमें मैं शरीक नहीं हो सका, अल्लाह अगर कोई ऐसा मौका आए आगे तो मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। তো বলেন যে ভাই হযরতে আনাস বিন নজর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কিসসা তো প্রসিদ্ধ। বলেন যে উনি বদরের যুদ্ধে শরীক হইতে পারেন নাই, এই জন্য যে এত বড় একটা কাম হইল আমি শরীক হইতে পারলাম না, ওনার জন্য বহুত আফসোস করতেন। এবং উনি কথা বলতেন যে আল্লাহ যদি আরেকবার কোনো এরকম সুযোগ আসে তাইলে আমি আপনাকে দেখাইব। तो बहरहाल उनका हर अमल अल्लाह के लिए होता है। इसीलिए अल्लाह पाक ने उनके इखलास की गवाही दी है कि यबतगून फज़लन मिनल्लाह व रिज़वाना, कि ये अल्लाह के फजल को चाहने वाले, उसके रिजा को चाहने वाले। বলেন যে ভাই এই জন্য সব কাম ওনারা আল্লাহর জন্য করতেন। এই জন্যই আল্লাহ পাকে ফরমান ওনারা ওই সমস্ত ব্যক্তি যিনারা আল্লাহর রেজা আর সন্তুষ্টের তালাশ করেওয়ালা তালাশী। तो ये मेहनत अल्लाह पाक ने जो हमें दी है वो इन्हीं सिफात को जिंदगियों में लाने के लिए दी है। বলেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই যে সমস্ত সিফত দিয়েছেন, বলেন যে এইগুলা আমাদের এই মেহনত যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে দান করছেন, এই মেহনতের দ্বারা উদ্দেশ্য হইল এগুলা সব আমাদের জিন্দেগিতে আনার জন্য। कबूलियत का जो ताल्लुक है वो अंदर के सिफात से है। বলেন যে ভাই কবুল হওয়া, আল্লাহর দরবারে আপনার গ্রহণযোগ্যতা হওয়া, সেটা আপনার ভিতরের গুণের কারণে হবে। इसीलिए हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि सूरज निकले रोशनी न आए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, फरमाया कि बाज दफा सूरज निकले रोशनी न आए कि आदमी मान ले, लेकिन हिदायत की मेहनत हो और हिदायत दुनिया में न फैले, ऐसा नहीं हो सकता। বলেন যে হযরত যে মৌলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি ফরমান যে সূরজ উদয় হইল আর আলো আসবে না, এরকম হয় না। কিন্তু এই কথা কোন এটা বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে সূর্য উদয় হয়েছে কিন্তু এখন আর আলো দিচ্ছে না,
কিন্তু বলেন যে ভাই দোস্ত, হেদায়েতের মেহনত একজনে করবে আর হেদায়েত সে পাবে না বলে যে এটা কোনোদিন বিশ্বাস করা যায় না, এটা কোনো অবস্থাতেই হইতে পারে না। যে হেদায়েতের মেহনত করবে অবশ্যই সে হেদায়েত পাবে। इसीलिए फरमाते थे कि जब हमारी ये जमातें अल्लाह के ताल्लुक के साथ, अल्लाह की मोहब्बत में डूबकर और उसी के यकीन के साथ और अल्लाह के गैर के तासुर को दिलों से निकालकर एक अल्लाह की मोहब्बत से मुतासिर होकर और उसी अल्लाह को अपने दिलों में बसा के और उसी के यकीन के साथ और उसी के नबी की जिंदगी में डूब करके नमाजें पढ़ते हुए इल्म इलाही के साथ और अल्लाह के ध्यान के साथ और अपने हुकूक को माफ करते हुए दूसरों के हुकूक को अदा करते हुए और अल्लाह की रिजा के जज्बे के साथ जब ये जमातें दुनिया के मुल्कों में और दुनिया के शहरों में, बस्तियों में, गांवों में, देहातों में, घरों में और घरों के पास से जहां जहां से गुजरेंगी वहां वहां से अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन की, ईमान की फिजाओं को कायम करते चले जाएंगे। তো বলেন যে ভাই এই জন্য আমাদের কাম করনেওয়ালারা যখন আল্লাহর জাতের একিনের সাথে, আল্লাহর মহব্বতের সাথে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের আল্লাহকেই দিলের মধ্যে নিয়া বলেন যে মখলুক থেকে দিলকে পবিত্র করে বলেন যে ভাই দোস্ত আল্লাহর সাথে তাআল্লুক আর সম্পর্ক করিয়া বলেন যে এরকম ভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে করতে বলেন যে এরকম ভাবে এলিম শিখতে শিখতে আল্লাহর ধ্যানের সাথে, আখলাকের সাথে আল্লাহকে রেজা আর সন্তুষ্টি, আল্লাহকে রাজি করার জজবা নিয়া যখন আমাদের এই জমাত ফিরতে থাকবে বলেন যে এই যে জায়গায় যাবে, যেখানে যাবে, যে রাস্তা দিয়ে যাবে, ওদের যাদের পাশ দিয়ে যাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহু প্রত্যেককে হেদায়েত দান করবেন। और पूरा दीन वो सिफात ही का नाम है। पूरा कुरान उठाए, अल्लाह ताला ने सैकड़ों सिफात का तस्करा फरमाया है। বলেন যে ভাই দিন তো সিফতের গুণের এই নাম। কোরআন শরীফ আপনি দেখেন উঠাইয়া তো হাজারো সিফতের আলোচনা পাবেন কোরআনের মধ্যে। বলেন যে এই সিফাত আর গুণ যাকে বলে এটার নামই হইল দিন। सूरह अनफाल की दूसरी आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम, कि ईमान वाले कौन है कि जब उनके सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र तज़किरा किया जाता है तो मारे खौफ के उनके दिल दहल जाते हैं। তো বলেন যে ভাই সূরা আল ফালের দ্বিতীয় আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ফরমাইছেন, বলেন যে ভাই দোস্ত ইমানওয়ালারা তো এই সমস্ত লোক যাদের সামনে আল্লাহর কথা আসলে ওনাদের দিল টালমালাইতে থাকে, বলেন যে ওনাদের দিল পেরেশানি হয়ে যায়। जैसे हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है ना, ये बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के पीछे असर की नमाज पढ़ी। जब उन्होंने तकबीर तहरीमा कही और जब उनकी जबान मुबारक से लफ्ज अल्लाह निकला तो यूं महसूस होता था कि उन पर जलाल इलाही का ऐसा गलबा था कि गोया यूं महसूस होता कि जिस्म में रूह बाकी नहीं है। और जब अकबर उनकी जबान से निकला तो फरमाते हैं कि उनके उस तकबीर की हैबत से मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। তো বলেন যে ভাই হযরত শেখুল হাদিস যে ঘটনা লেখছেন জান্নুন মিসরি রহমতুল্লাহ আলাইহির, একজনে বলতেছে আমি ওনার কাছে ছিলাম, উনি নামাজের নিয়ত বানলেন, আল্লাহু আকবার যখন কইলেন তো ওনার অবস্থা এইরকম, আল্লাহ শব্দটা যখন বলছেন উনি তো ওনার এইরকম অবস্থা হয়েছে যে যেমন ওনার শরীর থেকে রূহ বাইরে চলে গেছে আল্লাহর জালালের কারণে। বলেন যে এত জালাল আল্লাহর উনার উপরে পড়ছে যে উনার শরীরের মধ্যে রুহই নাই। এরপরে যখন আল্লাহু আকবার বলছেন তো বলেন যে উনার আল্লাহু আকবার বলার দ্বারা ওনার উপরে তো পড়ছি, আমার দিলও टुकड़ा टुकड़ा হয়ে গেছে। तो ये अल्लाह के नाम की आजमत और हैबत दिल में होना चाहिए। जैसे हमारे हजरत मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह आमतौर पर हमारे मुल्क का जोड़ हो चाहे सूबे के जोड़ हो, उसमें उनकी पहली मजलिस होती थी, उसमें आमतौर पर ये जुमला एहतमाम के साथ कहते, कभी बयान का पहला जुमला उनका होता था, वो कहते थे कि दावत व तबलीग की इस मेहनत का मकसद ये है कि हमारे अंदर से तासुर बिल मखलूक खत्म हो जाए। मखलूक चाहे जोई भी हो, चूंटी से लेकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तक और जर्रे से लेकर पहाड़ तक और कतरे से लेकर समंदर तक और ताहतुस्सरा से लेकर अर्श आजम तक किसी मखलूक का कोई तासुर न रहे कि दिल हरियत के असर से खाली हो जाए। एक अल्लाह का तासुर और उसी की आजमत और मोहब्बत दिल की गहराइयों में उतर जाए। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন যে আমাদের কোনো এলাকায় জোর হইতো, প্রাদেশিক জোর হইতো অথবা পুরা দেশের জোর হইতো তো উনি প্রথম বয়ান করতেন। আর বলেন যে এমনি উনি বয়ান যখন শুরু করতেন অধিকাংশ এই শব্দটা দিয়া উনি শুরু করতেন।
যে কি করো, বলে যে দিল থেকে মখলুকের তাহাজ্জুর আর প্রভাবকে দূর করতে হবে, দিলকে মখলুকের আসর থেকে পাক করতে হবে। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, পিপিলিকার থেকে জিব্রাইল আলাইহিস সালাম পর্যন্ত, আর এদিকে জাররাত থেকে পাহাড়, কাতরাত থেকে সমুদ্র, এবং তাহতাস সারা সাত জমিনের নিচ থেকে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত, এই সমস্ত মখলুকের তাহাজ্জুর আর প্রভাব আমাদের দিল থেকে বাহির করতে হবে, এবং শুধু আমাদের দিলের মধ্যে আল্লাহর জাতের ইয়াকিন থাকবে, আল্লাহর মহব্বত আর জালাল আমাদের দিলের মধ্যে থাকবে। অন্য সব মখলুকের প্রভাবকে আমাদের দিল থেকে পাক করতে হবে। इसीलिए हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के सोहबत याफ्ता हजरात फरमाया करते थे कि हजरत की जबान से जब लफ्ज अल्लाह निकलता था तो यूं महसूस होता कि कोई चीज अंदर जा रही है, यानी अल्लाह की आजमत और मोहब्बत से दिल भरा हुआ होता था, और जब बयान करते तो यूं महसूस होता गोया अल्लाह से सुन के अभी बोल रहे हैं। তো বলেন যে ভাই, এই জন্য হজরত জি মৌলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন যে ওনার যারা সহবত পাইছেন, ওনার সঙ্গে ছিলেন, বলেন যে ওনার হজরতজির যখন কথা বলতেন তো বলেন যে এরকম অবস্থা অনুমান হইত যে ওনার দিল আল্লাহর আজমত এবং বড়াইর দ্বারা ভরপুর। আর বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, বয়ান করলে ওনার বয়ানের মাধ্যমে আল্লাহর আজমত, আল্লাহর জালাল, আল্লাহর বড়াই সেটা প্রকাশ পাইত। इसीलिए दावत और तबलीग की मेहनत में ये तीन उन्वान है, तीन बुनियादें हैं कि हर एक को दावत दें हम मखलूक से खालिक की तरफ, असबाब और चीजों से आमाल की तरफ, कि असबाब और चीजों में जो कामयाबी नजर आ रही है कि यहां से दिलों का यकीन हट करके आमाल में कामयाबी का यकीन आ जाए और दिलों का रुख दुनिया से आखिरत की तरफ हो जाए। বলেন যে ভাই দোস্ত, এই জন্য আমাদের দাওয়াতের তিনটা জিনিসই ভিত্তি। এক তো হইল ভাই মখলুক থেকে মানুষের খালিকের দিকে দাওয়াত দেওয়া, মখলুক থেকে খালিকের দিকে মানুষকে ফিরানো। 2 নম্বর হইল আসবাব থেকে আমালের দিকে, যে এই সমস্ত আসবাবের মধ্যে আমাদের কোনো কামিয়াবি নাই, কামিয়াবি একমাত্র সফলতা আল্লাহর হুকুম পুরা করার মধ্যে। তো এই জন্য আল্লাহর হুকুমের দিকে মানুষকে মুতাওয়াজ্জু করা, ফিরানো। আর তৃতীয় জিনিস হইল দুনিয়ার থেকে আখেরাতের মুখী করা মানুষকে, দুনিয়ার থেকে দাওয়াত দিয়া আখেরাত মুখী হয়ে যায় তার জিন্দেগি, সেইটার দাওয়াত দেওয়া। বলে যে এই তিনটা জিনিস হইল আমাদের এই মেহনতের আসল। इसीलिए हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि तरक्की की 3 बातें हैं कि इस मेहनत में हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, उसके सिलसिले में 3 बातें फरमाते थे। বলেন যে ভাই হাজি আব্দুল ওয়াহাব সাহেব 3টা কথা বলতেন এই ব্যাপারে। বলেন যে এই কামের মধ্যে হয়তো আমি আগে বাড়তেছি আর না হইলে পিছনে নামতেছি, कि दिन ब दिन अल्लाह का ताल्लुक बढ़ रहा हो, उसकी अलामत यह है कि अल्लाह का खौफ बढ़े, उसका डर बढ़े, उसका इस्तेहजार बढ़े, उसकी मोहब्बत बढ़े और दिलों का रुख अल्लाह की जात की तरफ हो जाए। তো বলেন যে রোজা নেই আমাদের আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বাড়তেছে, মানে কি আল্লাহর শক্তি, আল্লাহর মোহাম্মত, আল্লাহর জালাল, আল্লাহর কুদরতের দিকে আমাদের দিল রোজা নাই, আমাদের দিলের মধ্যে এই জিনিসগুলো বাড়তেছে। और ये तमाम नबियों की और सहाबा की सिफत है कि अल्लाह का डर और खौफ और तकवा। বলেন যে আল্লাহর ভয়, তাকওয়া, এটা সমস্ত নবীগণ এবং সাহাবাদেরও সেই আমল ছিল। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे अना अख्शाकुम बिल्लाहि व अत्काकुम, कि मैं तुम सब में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं। বলেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইতেন যে আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করি। और कभी कभी बड़े दर्द के साथ फरमाते थे कि आए मेरे सहाबा, मैं नहीं जानता कि कल हशर के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे और तुम्हारे बारे में क्या फैसला करने वाले हैं, इसलिए कि फैसल तो अल्लाह है। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, আল্লাহ রসুলে ফরমাইতেন যে অনেক সময় পেরেশান হইয়া যে আমি জানি না কিয়ামতের দিন আমার সাথে কি হবে, কি ব্যবহার হবে। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, কারণ ফয়সলা করনেওয়ালা তো কিয়ামতের দিন স্বয়ং আল্লাহ, তো এই জন্য আমার সাথে কি ব্যবহার হবে আমি জানি না, এই জন্য পেরেশান হইতেন। इसीलिए आपकी रात की इबादतें देखे कि इतना रोते कि सजदे की जगह तर हो जाती, दाढ़ी तर हो जाती। বলেন যে এই জন্য দেখেন আল্লাহ রসুলের সিরাত, যে আল্লাহ রসুল রাত্রে এইভাবে সজিদা দিছেন, লম্বা সজিদা, যে যেখানে সজিদা দিছেন সেই সজিদার জায়গা চোখের পানিতে ভিজিয়ে যেত, আল্লাহ রসুলের দাড়ি মুবারক পানিতে ভিজিয়ে যেত। यही अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ सहाबा में मुंतकिल हुआ। বলেন যে এই ভয় আল্লাহ রসুল যে আল্লাহরে ভয় করতেন, এইটাই সাহাবায়ে কেরামের দিকে মুন্তকিল হইল, অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাইয়া পৌঁছল।
कि उनके तकवे की बातें सुनते हैं तो ईमान ताजा होता है, लंबा उन्वान है। বলেন যে ওনাদের বলেন যে তাকওয়ার কথা শুনলে ঈমান বাড়িয়ে যায়। বলেন যে এটা অনেক লম্বা ঘটনা এগুলা। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फजर की नमाज पढ़ाते, लंबी लंबी सूरतें पढ़ते, इतना रोते कि कई कई सफों तक आवाज जाती, कभी कभी बीमार हो जाते। বলেন যে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাজ পড়াইতেন, তো বলেন যে নামাজের মধ্যে উনি কাঁদতে থাকতেন। আর বলেন যে ওনার কান্দার আওয়াজ অনেক পিছনে যারা অনেক কাতার পর্যন্ত পৌঁছে যেত। আর কাঁদতে কাঁদতে অনেক সময় উনি অসুস্থ হয়ে যেতেন। इंतकाल से कुछ दिन पहले अल्लाह ताला से बड़ी ही लजाजत के साथ अर्ज करने लगी कि या अल्लाह, तू जानता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और तेरी रियाया दुनिया में फैल गई है और ये खिलाफत का बोझ मुझसे उठाया नहीं जा सकता, लिहाजा अपनी बारगाह में आपसे मिलने के लिए मुझे पसंद फरमा ले। তো বলে যে ইন্তেকালের কয়েকদিন আগে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন যে হায় আল্লাহ, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, আমি এইরকম ভাবে দুর্বল হয়ে গেছি, আমার হাড্ডি দুর্বল হয়ে গেছে। আর হায় আল্লাহ, তোমার বন্দা অনেক হয়ে গেছে এবং এই এত বড় একটা দায়িত্ব আমার উপরে, আমি এটা উঠাইতে পারতেছি না। আয় আল্লাহ, আপনি মেহরবানি করে আমাকে আপনার দরবারে উঠে নিয়ে যান। और उसके बाद एहतमाम से एक दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती बिबलदी रसूलिक, अल्लाह अपने रास्ते की शहादत भी अता फरमा, अपने नबी के शहर में मौत भी अता फरमा। আর বলেন যে একটা দোয়া উনি খুব গুরুত্ব দিয়ে পড়তেন, সেটা কি যে আল্লাহ আপনার রাস্তায় আমাকে শাহাদত দান করেন, আবার আপনার নবীর শহরেই আমারে শাহাদত দেন এবং মওতটা দেন। साहबा को ताज्जुब होता, दोनों चीजें कैसे जमा हो सकती हैं? शहादत चाहिए तो मदीने की मौत नहीं मिलेगी, मदीने की मौत चाहिए तो शहादत नहीं मिलेगी। তো বলেন যে সাহাবায়ে কেরাম আশ্চর্য হইতেন যে এটা কেমনে সম্ভব হবে। উনি মদিনায় যদি মরে তাইলে তো শহীদ হইতে পারবেন না, আর যদি শহীদ হইতে যান তাহলে তো মদিনায় মরতে পারবেন না। কিন্তু এই দোয়াটা উনি কিভাবে করেন? अल्लाह भी अल्लाह है, बड़ी कुदरत वाले हैं। বলেন যে আল্লাহ তো আল্লাহই, উনি তো বিশাল শক্তিশালী, बंदों की बड़ी रियायत करते हैं वो, উনি বন্দাদের খুবই খেয়াল রাখেন और बड़ा ख्याल रखते हैं। বলেন যে অনেক আল্লাহ পাকে বড় খেয়াল রাখেন সাহাবায়ে কেরাম। यहाँ दो चीजें मांगी, अल्लाह ने 10 चीजें जमा कर दी। বলেন যে উনি দুইটা জিনিস চাইছেন, আল্লাহ দুটোটাই ওনারে দিয়েছেন। मौत आई तो कैसे आई? বলেন যে মওতটা যে আসলো ওনার কিভাবে আসলো? मदीने पाक में मौत आई, বলে যে ওনার মওতটা মদিনাতেই হয়েছে मस्जिद नबवी में मरे, এবং মদিনার মসজিদের মধ্যে ওনার ইন্তেকালটা হয়েছে। मेहराब रसूल में, রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে মেহরাবে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়াইতেন ওই মেহরাবের মধ্যে ওনার মওতটা হয়েছে। मुसल्ला रसूल पर, আর যেই বিছানার উপরে আল্লাহ রসুলের নামাজ পড়াইছেন এটার উপরে वुजू की हालत में ওযু অবস্থায় और नमाज पढ़ाते हुए कुरान की तिलावत के दौरान এবং নামাজ পড়াইতেছিলেন আর আল্লাহর কালাম পড়া অবস্থায় মওত আসছে। उसी में खंजर लगा है, वही शहादत का सबब बना है। বলে ওই অবস্থায় ওনারে খঞ্জর মারিয়ে দিল আর এইটাই ওনার শাহাদতের জন্য সবব হয়ে গেল। उनके इंतकाल पर मदीने में कोहराम मच गया। বলে যে ওনার ইন্তেকালে মদিনার মধ্যে বিশাল এক হরকত আসিয়া গেল। लोग ढाड़े मार के रोते थे, মানুষ মানে চিৎকার দিয়া কাঁদতেছিল। बहुत से नौजवानों ने खाना पीना छोड़ दिया था। বলে যে অনেক নওজোয়ান খানা পিনা ছাড়িয়ে দিল। एक दफा हजरत मौलाना इब्राहिम साहब फरमाने लगे कि उनके इंतकाल पर, शहादत पर जंगलों से जिन्नातों के रोने की आवाजें आती थी। বলে যে হযরত মাওলানা ইব্রাহিম সাহেব ফরমাইছেন যে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের কারণে জঙ্গলের মধ্যে যে জিন কাঁদতেছিল সেটার আওয়াজ মানুষ শুনছে। कि काम करने वाला दुनिया से गया है, যে কাম করেনেওয়ালা আজকে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল। तो इसलिए अल्लाह पाक ने काम के लिए इस दुनिया में भेजा है। বলেন যে ভাই দোস্ত, এই জন্য আমাদেরকে তো আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠাইছেন কামের জন্য। कि 10 सालों में 10 साढ़े 10 साल में 22 लाख मुरब्बा मील जमीन में इस्लाम जिंदा हुआ। বলেন যে ওনার 10 বছরের খেলাফতের জমানায় 22 লক্ষ মাইল বর্গ মাইল ইসলাম জিন্দা হয়ে গেছে। न चैन से बैठे न बैठने दिया, বলেন যে না উনি একটু আরামের সাথে বসছেন না কাউরে বসতে দিচ্ছেন, न मदीने में पक्का मकान बनाया न बनने दिया। না মদিনা শরীফে পাক্কা ঘর বানাইছেন না কাউরে ঘর বানাইতে দিয়েছেন। एक दफा मदीने की गलियों में जा रहे थे, देखा रास्ते में एक पक्का कुबा बना हुआ है। बड़े गुस्से वो जलाल में आए और पूछा किसका है? कहा फुलां का। फरमाने लगे मैं नहीं समझता था कि मेरे जमाने में फिरौन पैदा होंगे।
বলেন যে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যাইতেছিলেন মদিনার গলি দিয়া, হঠাৎ করে একটা ঘর ওনার সামনে, একটা সুন্দর ঘর যেটার মধ্যে গম্বুজওয়ালা ঘর দেখলেন। বলেন যে ভাই এই ঘরটা কার? উনি অত্যন্ত নারাজ হইলেন, বলে এই ঘরটা কার? বলে অমুকের। তো উনি বলেন যে আফসোস, আমি এই কথা তো ধারণাই করি নাই যে আমার জমানার মধ্যে ফেরাউন পয়দা হবে। और पेवन लगे हुए कपड़े पहनते थे। আর বলেন যে ভাই তালি লাগানো কাপড় উনি পরতেন। बैतुल मुकद्दस की चाबियां लेने जा रहे हैं, 12-12 तेवरा पेवन कपड़ों में लगे हुए हैं। বলেন যে মদিনা থেকে ওই বাইতুল মুকাদ্দাসের চাবি ওনার হাতে সমঝানো হবে, উনি যাইতেছেন এটা গ্রহণ করার জন্য, অথচ ওনার কাপড়ের মধ্যে 12 থেকে 13টা তালি লাগানো ছিল। और खाना इतना मोटा खाते थे कि निगला नहीं जाता था। আর বলেন যে উনি এরকম রুটি খাইতেন যেগুলো গলা দিয়া যাইত না। बगैर छने के आटे की रोटियां खाते थे। বলেন যে চালনি ছাড়া আটা দিয়া রুটি বানানো হইতো, আর ওইটা উনি খাইতেন। वो किस्सा तो बड़ा मशहूर है ना कि हजरत सहाबा ने, बड़े बड़े किबारे सहाबा ने हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा, जो आपकी बेटी भी है, अल्लाह के नबी की ज़ौजे मोहतरमा, उनको वास्ता बनाया, दरखास्तें की कि अमीरुल मोमिनीन आप अपनी तरतीब जिंदगी को बदलें। বলেন যে এটা তো প্রসিদ্ধ ঘটনা। বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম হযরতে হাফসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কাছে, ওনার সাহেবজাদির কাছে আসলেন। আইসা বললেন যে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আমরা চাই যে ওনার জিন্দগির যে তরতিব, মানে যেইভাবে সাদাসিধেভাবে চলতেছেন, এটার মধ্যে কিছু পরিবর্তন আনার জন্য। तो लंबा तफसीली किस्सा आप हजरत जानते ही हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु एक एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हाल को बयान करते और रोते जाते थे कि आपका खाना कैसा था कि 2-2 महीने गुजर जाते, चूल्हा नहीं जलता था, और लिबास कैसा होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन एक ही लिबास होता, उसी को धोते, खुश करके जाने में ताखिर हो जाती, हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु आके आवाज देते, और फिर इसी तरह से आपका बिस्तरा कैसा होता। हजरत हफ्सा से खुद फरमाने लगे कि दोहरा करके तुम बिछाती थी, एक दफा चौहरा करके बिछा दिया, तो आपने फरमाया कि हफ्सा तुमने रात में क्या बिछा दिया था? उस नरमी की वजह से रात में उठना मुश्किल हो रहा था कि मैं तो अपने परवरदिगार का बंदा और गुलाम हूं, मैं रात में उसके सामने उठ के मुनाजात करता हूं, ये चीज उससे माने बन जाएगी। तो लिहाजा एक एक चीज गिनाते जाते थे, रोते जाते थे, खुद भी रोए, बेटी को भी बहुत रुलाया। তো বলে যে ভাই হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘটনা এটা তো অনেক লম্বা, কিন্তু বলতেছেন মেহমান হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অনেক সময় রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খানা কি ছিল এগুলা বয়ান করতেন আর কাঁদতেন যে 2 মাস লাগাতার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের মধ্যে চুলা জ্বলে নাই। বলে যে এই ঘটনা বলতেছেন আর কাঁদতেছেন। এমনি ভাবে বলে যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পোশাক কি ছিল দুনিয়াতে? বলেন যে একটাই মাত্র আল্লাহ রসুলের জামা ছিল। বলেন যে যেটারে ধুইয়া শুকাইয়া জুম্মার দিন মসজিদে আসতে আল্লাহ রসুলের দেরি হয়ে যেত। হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহ রসুলের কাছে যাইয়া ইত্তালা দিতেন, মানে নামাজ পড়াইবার জন্য ডাকতেন। এমনি ভাবে বলেন যে দেরি হয়ে যেত, কাপড় ধুইয়া শুকানোর পরে এইটা পড়িয়েই আসতেন। আর বলেন যে দুস্থ আল্লাহ রসুলের কি বিছনা ছিল। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কাঁদতেছেন আর বলেন ওনার সাহেবজাদি হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে যে তুমি বলো আল্লাহ রসুলের যে বিছনা তোমার ঘরে ছিল কি ছিল? সোলারটা ডবল করে তুমি বিছাই দিতে, এটাতে আল্লাহ রসুল শুইতেন। এটাতে একদিন তুমি এক রাত্রে এটারে 4 ডবল করলে, যার কারণে আল্লাহ রসুলে ফরমাইলেন যে তুমি কি আজকে করছো বিছনার, যে আমি আজকে উঠতে আমার শেষ রাতে উঠতে আমার কষ্ট হয়েছে। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এই সমস্ত ঘটনা বলতে রইলেন আর কাঁদতে রইলেন। इसीलिए जब दुनिया से जा रहे थे, बेटे की गोद में सर था, बेटे से फरमाया बेटा मेरा सर जमीन पर डाल दो। अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि अब्बा जान गोद सर में है, ठीक है, कहा नहीं जमीन पर डालो। जब जमीन पर डाला तो मिट्टी को, गालों को मिट्टी से मलने लगे, और फिर अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह होकर रोने लगे, वैलुल लका या उमर इल्लम यगफिर लका रब्बुक, यानी अपने नफ्स से मुखातिब होकर कह रहे कि उमर तेरे लिए हलाकत तो तबाही है अगर तेरे रब ने तुझे माफ ना किया। তো বলেন যে ভাই দুস্থ যখন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকাল হইতেছিল, তো হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওনার সাহেবজাদা আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গুদের মধ্যে, ওনার রানের মধ্যে ওনার মাথা উঠাইয়া রাখলেন। তো বললেন
যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ফরমাইলেন যে বেটা আমার মাথাটা জমিনের মধ্যে ফেলাই দাও। বলে না আমার কাঁধের উপরে থাক। বলে না জমিনের উপরে ফেলাও। বলে যে জমিনের উপরে যখন রাখলেন তোমরার গালটা মাটির মধ্যে লাগাইতেছিলেন আর বললেন আয় উমর তোমার ধ্বংস, আয় উমর তোমার ধ্বংস, যদি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমাকে কিয়ামতের দিন না ছাড়েন তাইলে তোমার জন্য হালাকত। বলেন যে এই অবস্থা ওনার। ये हाजी साहब फरमाते थे कि पहली बात अल्लाह का खौफ बढ़े, अल्लाह का डर बढ़े, उसका ध्यान बढ़े और उसका ताल्लुक बढ़े। বলেন যে হাজি সাহেব জন্য বলতেন যে এক নম্বর হলো আল্লাহর ভয়, আল্লাহর ডর এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের বলেন যে সাথে তাল্লুক সম্পর্ক মহব্বত আল্লাহর আমাদের দিলের মধ্যে বাড়ে। और दूसरा जिंदगी सुन्नत और शरीयत पर आए और तीसरी चीज आखिरत की फिक्र बढ़े। আর দ্বিতীয় জিনিস হলো আমাদের পুরা জিন্দিগিটারে সুন্নাত এবং শরীয়তের উপরে নিয়ে আসবো, সুন্নাত এবং শরীয়তের উপরে উঠাইব। আর তৃতীয় কাম আমরা এই কামের দ্বারা যেটা করতে হবে সেটা হইল আমাদের মধ্যে আখিরাতের ফিকির বাড়বে। तो ये तमाम सहाबा में मिलेंगी ये सिफात। বলেন যে এই সমস্ত গুণ সমস্ত সাহাবাদের মধ্যে পাওয়া যায়। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के अहवाल हयातुस सहाबा के शुरू में लिखे हुए हैं। বলেন যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থা হায়াতুস সাহাবার শুরুতে লেখা হয়েছে। हजरत अली के दो बड़े मशहूर शागिर्द, एक हजरत जिरार इब्न जबुरा किनानी और दूसरे हजरत कुमैल हैं। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দুইজন শাগির্দ প্রসিদ্ধ, একজন জরার আল কেনানি আর দ্বিতীয়জন হইলেন হযরত কুমাইল। एक दफा हजरत जिरार से हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि हजरत अली के अहवाल मुझे सुनाओ। বলে একদিন হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ফরমাইলেন হযরত জরারকে যে তুমি আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হালত আমার একটু শোনাও, উনি কি রকম ছিলেন। तो उन्होंने अहवाल सुनाए। फरमाने लगे कद अरखल लैलु सुदूलहु, कि जब रात अपने पर्दे डाल देती थी, वह गारत नुजूमहु, और उसके सितारे जब मान पड़ जाते। তো বলেন যে উনি ওনার হালত শুনাইলেন যে রাত্র যখন হয়ে যেত অন্ধকার, এবং বলেন যে রাত্র অন্ধকার হয়েছে, গভীর রাত্রে অন্ধকার ছাইয়ে গেল আর আসমানের তারকা মিটমিট করতেছে, তাদের পাওয়ার আস্তে আস্তে কমতেছে। এই অবস্থা যখন হয়ে গেল यमीलु फी महराबिही आबिदन अला लिहयतिही, कि अपने पूरी दुनिया के इंसान जब सो जाते, आधी रात हो जाती, बादशाहों के दरवाजे बंद हो जाते, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अपनी मस्जिद के मुसल्ले पर आते और अपने हाथ से अपनी दाढ़ी को पकड़े हुए होते थे। বলেন যে যখন দুনিয়ার মানুষ শুয়ে পড়ত, বাদশাদের দরজা বন্ধ হয়ে যেত, তো হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ওনার নামাজ পড়ার জায়গায় আসতেন, আইয়া দাঁড়াইতেন এবং ওনার দাড়ি মুবারককে ওনার হাত দিয়ে ধরতেন। यतमलमलु तमलमुल सलीम वयबकी बुका अल हजीन, यानी ऐसे तड़पते जैसे किसी को सांप या बिच्छू ने काट दिया हो, ऐसे रोते थे जैसे गमों में डूबा हुआ रोता है। আর বলেন যে দাড়ি ধরিয়া এরপরে উনি কাঁদতেন। অবস্থাটা কি হইতো যে একটা মানুষের যদি সাপে কামড় দেয় তো এই লোকটাই যে এরকম ছটফট করে এরকম ছটফট করতে থাকতেন, আর একজন মুসিবত দাদা একবারে পেরেশানির মধ্যে সে ডুবে আছে, তার যে এরকম পেরেশানি আর কান্দা ওই অবস্থা ওনার হইতো। ওই সময় ওইভাবে কাঁদতেন পেরেশান হয়ে যান, तड़पते रोते अल्लाह ताला से मुनाजात करते हुए यक़ूलु या रब्बना या रब्बना या रब्बना, बहुत देर तक अल्लाह से बातें करते। বলেন যে পেরেশান হইয়া উনি আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন আর বলতেন ইয়া রব্বানা ইয়া রব্বানা ইয়া রব্বানা। বলেন যে লম্বা সময় পর্যন্ত এইভাবে দোয়া করতে থাকতেন। फिर दुनिया की तरफ मुतवज्जह होते हैं, वह यक़ूलु लिद्दुनिया, दुनिया से कहते हैं इलैया तगर्ररती, क्या तू मुझे धोखा देना चाहती है। इलैया तशव्वफ़ती, क्या तू मेरी तरफ झांक झांक के देख रही है। इलैया तज़य्यनती, क्या तू मेरे लिए ज़ैब व ज़ीनत इख्तियार कर रही है। हैहाता, दूर हो जा, दूर चली जा। বলেন যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু দুনিয়ার দিকে এরপরে দুনিয়ার দিকে মুতাওয়াজ্জিহ বলতেন, আরে দুনিয়া তুমি আমার দিকে আইয়া ঝুঁকছ, আরে দুনিয়া তুমি আমারে ধোঁকা দিতে আইছো, আরে দুনিয়া তোমার সৌন্দর্য আমার সামনে নিয়ে আইছো, হাই হাতা, আরে তুমি আমার থেকে দূরে যাও, আমার থেকে দূরে যাও। फरमाते कद बतत्तु की सलासा, कि मैंने 3 तलाक देकर तेरे रिश्ते को काट दिया है, कि तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे 3 तलाक से औरत मर्द पर हमेशा के लिए हराम हो जाती है,
सिवाय हलाले के हिल्लत की कोई शक्ल बाकी नहीं रहती। इस तरह दुनिया से कह रहे कि तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं। फ़उम्रु की कसीर, तेरी उम्र बड़ी थोड़ी है। वह मजलिसु की हकीर, और तेरी मजलिसें बड़ी हकीर और जलील है। वह खतरु की यसीर, और तेरी मुसीबतें बड़ी आसान हैं। आह मिन किल्लत ज़ात व बुअद सफर व वहशत तरीक। फिर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाते और फरमाते कि आए मेरे अल्लाह, मेरा क्या बनेगा? सफर बड़ा लंबा है और तन्हा मुझे इस सफर में जाना है और बड़ी मंजिलें दरपेश है। ज़ादे राह की कमी मुझे रुला रही है। आए अल्लाह, मेरा क्या बनेगा? ये कहते कहते उनकी रात गुजर जाती। तो बोलें जो भाई बुजुर्ग दोस्तों, एरपरे दुनियारे बोलते हैं जो सुनो बत्तत्तु के सलासन, तुम्हारे हमें 3 তালাক দিয়ে দিছি আগেই। বলেন যে তোমারে আমি 3 তালাক দিয়ে দিছি, যেরকম তোমার সাথে আর আমার কোনো সম্পর্ক রইল না। যেরকম মহিলাকে 3 তালাক দিলে আর তারে কোনো তরতিব ছাড়া বলেন যে তার জন্য হারাম, বলে যে তুমি দুনিয়া আমার জন্য এরকম, তোমাকে আমি চিরদিনের জন্য তালাক দিয়ে দিছি। শোনো দুনিয়া, তোমার দুনিয়াতে তোমার যে মজলিস, তোমার মজলিসের মধ্যে যে বসে মানুষ, বলেন যে এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট এবং হাকির। এমনি ভাবে বলেন যে ভাই দুস্থ, তোমার এই আরাম রাহাত এটা সাময়িক, আর বলেন যে তোমার ফেরেশানি যেটা এটাও সাময়িক। আর এরপরে আমার সামনে আসতেছে বলেন যে অনেক লম্বা সফর এবং আমার সফরের তৈরি সামান অনেক কম। বলেন যে ভাই দুস্থ, এইভাবে রাত্রভর উনি কাঁদতে কাঁদতে বলেন যে সকাল করে দিতেন আর বলতেন যে আয় আল্লাহ, আমার এত বড় লম্বা সফর আমার সামনে, আর এই রাস্তা দিয়ে চলা এটা বড় ভয়ানক রাস্তা, আর আমার সাথে আমার সামান হইল অত্যন্ত কম, আমি কিভাবে এখান থেকে অতিক্রম করে যাইব? তো বলে যে এটার উপরে উনি রাত্রভর কাঁদতে কাঁদতে শেষ করে দিতেন। क्यों मैं सब सुन रहे हैं? কিরে ভাই সবে শুনতেছেন তো? दरूद शरीफ पढ़ो एक बार। বলে যে সবে একবার দুরূদ শরীফ পড়ি। हमारे हजरत मौलाना यूनुस साहब थे पूना वाले रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा काम किया उन्होंने, अल्लाह ने उनसे बड़ा काम लिया। वो फरमाते थे मजलिस में खास तौर से फजर की, क्यों भाई कोई गाड़ी चलाते चलाते सोता क्या? বলেন যে ভাই আমাদের পুনার জিম্মাদার ছিলেন হযরত মাওলানা ইউনুস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি। তো উনি বলেন যে ভাই ফজরের মজলিসের মধ্যে, যে ফজরের পরে যে বয়ান এটার মধ্যে বলতেন যে ভাই কেউ গাড়ি চালাইতে চালাইতে কি ঘুমাইয়ে যায়? কিরে ভাই কেউ ঘুমায়? कोई दुकान में बैठ के सोता है क्या? गल्ला ही गायब हो जाएगा। गल्ला मतलब पैसे गायब हो जाएंगे। বলেন যে ভাই দোকানের মধ্যে কেউ দোকান খুলিয়া ঘুমায়? বলেন যদি ঘুমায় তাহলে তো তার পয়সা লিয়ে দিব অন্য মানুষে। आमतौर पर दीन की मजलिस में बैठते तो हम सो जाते हैं। বলেন যে কিন্তু আমরা সকালে দিনের মজলিসের মধ্যে যখন সাধারণভাবে এটা দেখা যায় যে আমরা ঘুমাইয়া যাই। बाजे बैठ के सोते, बाजे तो माशाअल्लाह बहुत पीछे वो लेट के सो रहे। বলেন যে অনেক আছে বসেই ঘুমাই পড়ছে, আর অনেক আছে তো মাশাআল্লাহ পিছনে বিছনার মধ্যে লম্বা এই শুয়ে আছে। मौलाना ने फरमाया कि एक जमात एक मस्जिद में दाखिल हुई। मौलाना इनुस साहब फरमाइले एक जमात एक मस्जिদের মধ্যে গেছে। छोटी सी मस्जिद थी, ईशा के बाद साथी खाना खाकर सोए, 10-12 साथी, पूरी मस्जिद जाम पैक हो गई। বলেন যে মসজিদ ছিল ছোট, তো না এশার নামাজের পরে খানা খাইয়া এই 10-12 জন যে ঘুমাইছেন মসজিদ পুরাটা এরাই দখল করে নিয়েছেন। वो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मौजन साहब को बांगी साहब कहते हैं। बांगी साहब वो लाउड स्पीकर जो अजान का होता है उसको ऑफ करना भूल गए। আর বলেন যে ভাই মুয়াজ্জিন সাহেব যিনি আজান দেয়, আমরা দেশে বাঙ্গি কয় ওনারে, তো বলে যে মুয়াজ্জিন সাহেব করছেন কি মাইক যে খুলছিল এসার সময় এটারে বন্ধ করা ভুলে গেছে। अब जमात जो सोई और फिर खर्राटों की जो आवाजें आई और लाउड स्पीकर के जरिए से जो गांव में गूंजी, पूरे गांव वालों की नींद हराम हो गई। বলেন যে এরপরে যখন ঘুমের জমাতওয়ালারা ঘুমাইছেন, তো ওনাদের যে রাত্রে নাক দিয়ে যে আওয়াজ বাইরে দিয়েছে, অনেক মানুষের আওয়াজ বড় হয় না, বলেন যে আওয়াজ বাইরে ছিল, আর ওই মাইক দিয়ে সারা গ্রামের মধ্যে যে আওয়াজ পৌঁছেছিল, বলে যে সারা গ্রামের মানুষ সবের ঘুম হারাম করে দিচ্ছে। और सब परेशान के गांव वाले कि इतने सारे शेर हमारे गांव में कहां से आ गए। আর বলেন যে সব গ্রামবাসী ভয় পেয়ে গেল যে আরে এত বাঘ আমাদের গ্রামের মধ্যে কোথা থেকে উঠলো, এইভাবে আওয়াজ করতেছে। और सब लाठियां डंडे लेकर चले, आवाज की तरफ चलते चलते मस्जिद
के पास पहुंचे तो समझे कि आवाज अंदर से आ रही है। বলেন যে সবে এইরকম ভাবে লাঠি লইয়া বাঘ তাড়াইবার জন্য যে দিক থেকে আওয়াজ আসতেছিল সব ওই দিকে যাইতেছে, যাইতে যে আওয়াজে পৌঁছে দেখে যে এই আওয়াজ এটা মসজিদের ভিতর থেকে বাইরেছে। फिर फरमाया कि इंसान दो चीजों के मजमुए का नाम है। আর উনি বলতেন যে মানুষ দুইটা জিনিসের মিলিত হওয়ার নাম, एक उसका जिस्म है, दूसरा उसकी रूह है। একটা হলো মানুষের শরীর আর একটা হলো মানুষের রূহ। जिस्म का ताल्लुक जमीन से है, रूह का ताल्लुक आसमान से है। বলেন যে ভাই দুস্তম, মানুষের শরীরের সম্পর্কটা হইল জমিনের সাথে আর রুহের সম্পর্ক হইল আসমানের সাথে, উপরের সাথে। और जिस्म की तो ग़िज़ा की हम रातों दिन फिक्र करते हैं, लेकिन रूह की ग़िज़ा क्या है? वो रूहानी ग़िज़ा है। বলেন যে ভাই দুস্ত, শরীরের খাদ্য আর তার খোরাকের জন্য আমরা তো দিনে রাত চেষ্টাই করি, কিন্তু বলেন যে ভাই রুহের খোরাক কি? বলেন যে সেটা হইল আসমানি, উপর থেকে আসে। रूह की ग़िज़ा क्या है? नमाजें हैं, अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का ताल्लुक है, अल्लाह की मोहब्बत है, आखिरत की फिक्रें हैं, कलाम पाक की तिलावत है और अल्लाह के दीन की मेहनत है। ये रूह की ग़िज़ा है। বলেন যে ভাই দুস্ত, রুহের গেজা কি? বলেন নামাজ, রোজা, জিকির, তেলাওয়াত। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্ত, এমনি ভাবে বলেন যে আল্লাহর মোহাব্বত, আল্লাহর রেজা সন্তুষ্টি, বলেন যে এগুলাই হইল রুহের খোরাক। अल्लाह के दीन की मेहनत करने वाले इन सब अमाल से गुजरते हैं तो रूह को सुकून मिलता है। ऐसी मजलिसों में उमूमन सो जाते हैं। তো বলেন যে যেহেতু এইগুলা, এরপরে বলেন নামাজ, এরপরে তালিম, জিকির, বলেন যে এগুলার উপরে আমল করে তো যারা আল্লাহ রাস্তায় বাহির হয়, এই জন্য ওনাদের উপরে সকিনা নাজিল হয়ে যায়। মজলিসের মধ্যে বসলে সকিনা নাজিল হয়ে যায়। आज दुनिया में गुनाहों की कसरत की वजह से रूह सियाह हो गई, जिसकी वजह से जिंदगियों का सुकून गारत हो गया। बहुत से तरक्की याफ्ता मुल्कों में खुदकुशी के कमरे बने हुए। বলেন যে ভাই দোস্ত, আজকে জমানায় গুনার কারণে দিল মানুষের অন্ধকার হয়ে গেছে। বলেন যে যার কারণে মানুষের দিল পেরেশান, এই জন্য দুনিয়ার উন্নত দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যা হইতেছে। और सुकून की दुनिया मुतलाशी है। আজকে সবই দুনিয়ার মধ্যে শান্তি তালাশ করতেছে। मौलाना यूनुस साहब ने एक दफा फरमाया कि लंदन एयरपोर्ट में एक जमात तालीम कर रही थी। বলেন যে মৌলানা ইউনুস সাহেব রহমতুল্লাহ বলছেন যে এক সময় একটা জামাত লন্ডনের এয়ারপোর্টের মধ্যে বসে এরা তালিম করতেছে। अमीर साहब किताब पढ़ रहे थे। আমির সাহেব বসে কিতাব পড়তেছেন। 9-10 साथी जो सुन रहे थे वो नींद की वजह से झटके मार रहे थे। বলেন যে 8-9 জন যে বাকিরা ছিল, এরা ঘুমের কারণে মাথা নত হয়ে যেতেছে, মাথা নত করতেছে, হেলিয়ে দুলিয়া পড়ার বক্তব্য হয়ে গেছে। तो एक अंग्रेज वहां से गुजरा। তো এক ইংরেজ ওইখান দিয়ে যাইতেছিল। उसने देखा कि अरे ये यहाँ फुटपाथ पर बैठ के सो रहे हैं। বলেন যে ওই বছরের দিকে আশ্চর্য, এরা এই ফুটপাথের মধ্যে বসে এইরকম ঘুমাইতেছে। मेरा उतना बड़ा बंगला और इतनी दौलत, एसी है, एयर कंडीशन सब कुछ है, नींद किए हुए पता नहीं कितने साल हो गए। তো বলেন যে আর অথচ আমার এত বড় বাংলা আর আমার বাংলো আছে, আর আমার ঘরের মধ্যে এতগুলো সাজসজ্জা সবকিছু থাকা সত্ত্বেও অনেক দিন ধরে এত লম্বা জমানা আমি ঘুমাইতে পারি না। वो खड़े होकर ताज्जुब से देखने लगा। ওই বেচারা দাঁড়াইয়া এই জমাতে দেখতেছিল এরা যে বসে বসে ঘুমাইতেছে। अमीर साहब से पूछा इस तरह सोने के लिए क्या करना है? আমির সাহেব জিজ্ঞাসা করলো যে এইরকম ঘুমাইবার জন্য কি করতে হবে? अमीर साहब ने किताब, क्योंकि किताब पढ़ रहे थे, उसकी तरफ देखा और देख के कहा बैठ जाओ। আমির সাহেব তো কিতাব পড়তেছিল, যে এখন ওনার দিকে তাকাইয়া দেখলেন, ওনার দিকে বললেন তুমি বসো এখানে। अब वो बैठा तो थोड़ी देर में वो भी झटके मारने लगा। বলেন যে যখন হেও তালিমের মধ্যে বসে, এখন হেও ঘুমাইতেছে বসে বসে। और फौरन चौंक के कहने लगा वाकई जिस चीज का मैं बरसों से मुतलाशी था वो यहाँ मुझे आज मिल गई। বলেন যে এমনি বলিয়া উঠলো সে, যে জিনিসের তালাশে আমি বছরের পর বছর ঘুরতেছিলাম সেটা এখন এখানে পেয়ে গেলাম। वो ईमान में दाखिल हुआ वो। আর সে ইমানের মধ্যে দাখিল মানে কি মুসলমান হয়ে গেল। तो इस तरह सोएंगे तो नहीं इंशाअल्लाह। বলে ভাই এইভাবে ঘুমাইব না তো ইনশাআল্লাহ। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ना अपने लिए पसंद की ना अपने चाहने वालों के लिए पसंद की। বলেন যে ভাই রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম না নিজের জন্য দুনিয়া পছন্দ করছেন, না ওনার সাথীদের জন্য সাহাবাদের জন্য পছন্দ করছেন। हुनैन के मौके पर माले गनीमत बहुत आया। বলেন যে হুনাইনের যুদ্ধের সময় মুসলমান গনিমতের মাল অনেক পাইলেন।
24,000 ऊंट आए, 24,000 উটি পাইছিলেন শুধু, 40,000 बकरियां, 40,000 ছাগল, 1 लाख छटाक चांदी, 1 লক্ষ वो चांदी जो বলেন যে सिल्वर বলেন যে 1 লক্ষ চান্দির টুকরা ওনারা পাইলেন, রূপা জি, और 6,000 कैदी, আর 6,000 বলেন যে বন্দি লই আসলেন ওনারা। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब तकसीम कर दिया। রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এত লম্বা সবকিছু বন্টন করে দিলেন। खास तौर से मक्के वालों को खूब दिया, বলেন যে বিশেষভাবে মক্কা শরীফের মানুষের বেশি দিলেন। बाज़ सरदारों को 100 ऊंट दिए বলেন এক এক সর্দারকে 100 করে উঠ দিয়ে দিয়েছেন। और मदीने वालों को कुछ नहीं दिया। মদিনাওয়ালাদেরকে কিছুই দিলেন না। तो ये बात उड़ते यानी बाज़ अंसार के नौजवानों में ये बात पैदा हो गई कि जब जान देने का मौका होता है तो हमें याद किया जाता है, जब माल देने का वक्त आता है तो अपनी कौम याद आ जाती है। বলেন যে এটা হইতে এক জায়গায় এরকম হইল, আনসারদের তো কিছুই দেন নাই, এই জন্য আনসারের অনেক যুবক এনাদের জবান দিয়ে কথাটা বাইরে গেল যে বলেন যে যখন জান দেওয়ার সময় আসে তখন আমাদেরকে দেখা হয়, আর বলেন যে যখন মালে গনিমত বন্টন তখন ওনার বংশের লোককে দেখলেন। हालांकि नए नए सरदार जो ईमान लाए थे उनकी तालीफ कल्बी की खातिर आपने सब उनको दे दिया। বলেন যে কারণ ওইখানে বড় বড় মক্কা শরীফের সর্দার যিনারা নতুন মুসলমান হয়েছে ওদের দিনের জন্য আল্লাহ রসুল এত বড় অঙ্কের মাল ওদেরকে দিলেন। तो ये बात उड़ते उड़ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में पड़ी। আর এই যে আনসারের নৌজনরা যুবকরা এই কথা কইল, বলে যে এটা যাইতে যাইতে আল্লাহ রসুলের কান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে গেল। तो आपने उनके सरदार हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया। বলেন যে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনাদের আনসারদের সর্দার হযরতে সাদ বিন উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডাকলেন और उनसे फरमाया कि तुम क्या कहते हो कि तुम्हारी कौम जमाते अंसार की तरफ से ये बात मेरे कानों में पड़ी है, तुम क्या कहते हो? বলেন যে ওনাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তোমাদের আনসারের যুবকদের এই শব্দটা, এই কথাগুলো আমার কানের মধ্যে পড়ছে, তোমারই ব্যাপারে কি রায়, তুমি কি বলো? सहाबा बिल्कुल सच्चे, दिलों के बिल्कुल पाको साफ। বলেন যে সাহাবায়ে কেরাম ওনাদের দিলটা বড় পরিষ্কার ছিল, পাক সাফ ছিল। तो फरमाने लगे कि मा आना इल्लम रुउम मिन कौमी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी अपनी कौम का एक आदमी हूं। বলেন যে হযরতে সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমিও তো আমাদের গোত্রের মানুষের মধ্যে আমিও একজন, মানে ওনাদের যে কথা এটার মধ্যে আমিও। तो आपने उनसे फरमाया कि तुम्हारी पूरी कौम को इस हजीरा में जमा करो, जब सब जमा हो जाए तो मुझे इत्तला दो। বলেন যে আল্লাহ রাসূল ফরমাইলেন যে একটা জায়গা হাজিরা তাবু, এটার মধ্যে তুমি তোমার কওমের সবকে জমা করো, এরপরে জমা হয়ে গেলে আমাকে ডাকবে। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। বলেন যে এরপরে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওনারা জমা হয়ে গেল, আল্লাহ রসুল ওনাদের কাছে আসলেন और ऐसी जबरदस्त तकरीर फरमाई कि सब इतना रोए कि सबकी दाढ़ियां तर हो गई। বলেন যে এরপরে আল্লাহ রসুল বয়ান করলেন, এমন জোরদার বয়ান করলেন যে সবের চক্ষু দিয়ে এত পানি বাইর হইল যে এদের দাড়ি মুবারক ভিজিয়ে গেল। सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद इरशाद फरमाया, या माशरल अंसार, कि ऐ जमाते अंसार। বলেন যে আল্লাহ রসুল আল্লাহর প্রশংসা করলেন, সানাত বয়ান করলেন, করার পরে বললেন, ও আনসারের জামাত, ও আনসারের দল। कि सबसे पहले अपने और अल्लाह के जो एहसानात उन पर थे उसे बयान किया कि अलम आतिकुम जुल्लालन फहदाकुमुल्लाह, क्या जमाते अंसार जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुम गुमराह थे, अल्लाह ने मेरी वजह से तुम्हें हिदायत दी। বলেন যে প্রথম ওনাদের উপরে যে আল্লাহ এহসান করছেন এই কথাগুলো ওনাদেরকে শোনাইলেন। আরে আনসার, তোমরা কি গুমরাহ ছিলে না? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাকে তোমাদের কাছে নিয়ে আসলেন, আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমার দ্বারা তোমাদেরকে হেদায়েত দিলেন। वआलतन फअगनाकुमुल्लाह, तुम सब फकीर थे, अल्लाह ने मेरी वजह से तुम्हें माल दिया। বলে যে তোমরা ফকির ছিলে, অভাবী ছিলে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে আল্লাহ মাল দিয়েছেন। वअअदाअन फअल्लफल्लाहु बैन कुलूबिकुम, और तुम सब आपस में दुश्मन थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी वजह से तुम्हारे दिलों में मोहब्बतें डाली।
আর বলে যে তোমরা আপোষের মধ্যে দুশ্মন ছিলে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমার মাধ্যমে তোমাদের দিলের মধ্যে বলেন যে মোহাম্মত ঢাইলে দিলেন, তোমরা আপোষের মধ্যে মিলিয়ে গেছো। वो फरमाने लगे अलमन्नु लिल्लाहि व रसूलिही, यकीनन अल्लाह रसूल का हम पे बड़ा एहसान है। বলে যে হে নারাজ জবাব দিল আনসাররা যে বিলকুল সত্য কথা, এহসান আর দয়া আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের আমাদের উপরে। फिर आपने उनसे फरमाया अला तुजीबूना या माशरल अंसार, ऐ जमाते अंसार क्या तुम मेरी बातों का जवाब नहीं दोगे? तो फरमाने लगे मादा नुजीबुका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका क्या जवाब दे सकते हैं? अलमन्नु लिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह रसूल का हम पे बड़ा एहसान। তো আল্লাহ রসুলে ফরমালেন যে ও আনসার, তোমরা কি এটা আমি যে কথা বললাম এটার জবাব দিতে পারো না? এটার কি জবাব? বলেন যে আমরা ইয়া রাসূলুল্লাহ কি জবাব দিব? দয়া তো আমাদের উপরে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলেরই দয়া হয়েছে, আপনি যা বলছেন তা তো ঠিক, কাজে আমরা কি বলবো, আপনার এই কথার কি উত্তর দিতে পারি? तो आपने उनसे फरमाया लौ कुल्तुम लौ शिअतुम लकुल्तुम फसदक्तुम वसुद्दिक्तुम, अगर तुम चाहो तो तुम कह सकते हो और तुम अपने कहने में बिल्कुल सच्चे रहोगे और तुम्हारे बातों की तस्दीक की जाएगी। বলেন যে বললেন আল্লাহ রসুল, হ্যাঁ তোমরা যদি চাও এই কথার জবাব তোমরা দিতে পারো এবং তোমাদের জবাব দেওয়াটা সত্যি হবে এবং এটা বিশ্বাসের যোগ্য। जितना त्वरीदन फआवैना का, कि आप हमारे पास जब हिजरत करके आए थे पूरी दुनिया ने आपको नाउजुबिल्लाह धुतकार दिया था, हमने आपको ठिकाना दी। বলে তোমরা এই কথা তো বলতে পারো যে আপনি যে আমাদের কাছে আইলেন, আপনাকে আমরা জায়গা দিলাম, সারা দুনিয়া আপনাকে ধাক্কা দিয়ে বিদায় দিল, আমরা আপনাকে জায়গা দিছি, ঠিকানা দিছি। वआइलन फआसैनाका वखाइफन फआमन्नाका वमखजूलन फनसरनाका, कि आप बिल्कुल सब लोग गमज़दा आए थे, हमने आपके साथ मुवासात का मामला किया और आपकी गमखारी की, और आप इसी तरह से खौफजदा आए थे, हमने आपको अमन दिया और पूरी दुनिया ने अपने मदद के हाथों को आपसे रोक लिया, हमने आपकी मदद की। তো বলেন যে হ্যাঁ তোমরা এই কথা বলতে পারো যে আপনি পেরেশানি অবস্থায় আসছিলেন, পেরেশান হইয়া আপনার সাথে আমরা গমখারি করছি, আপনার পেরেশানি হালকা করার জন্য আমরা পেরেশানি দূর করার চেষ্টা করছি, এমনি ভাবে আপনারে আমরা ঠিকানা দিছি, এমনি সবে আপনাকে এইরকম ভাবে আপনি ভীতু ছিলেন, আপনার সেই ভয়কে আমরা দূর করে দিছি এবং সবে আপনারে অপমান করতে চাইছে, আপনাকে আমরা ইজ্জত দিছি। फिर हजरत अंसार ने फरमाया अलमन्नु लिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह रसूल का हम पे बड़ा एहसान है। এরপর আনসাররা বলেন যে না এগুলো না, আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের এহসানই আমাদের উপরে বড়। फिर बड़े दर्द के साथ आपने उनसे फरमाया अवजदतुम फी नुफूसिकुम या माशरल अंसार, कि ऐ जमाते अंसार क्या तुमने अपने दिलों में मेरे बारे में ऐसी बातें पैदा कर ली कि इस मामूली नापाक और नजीस दुनिया की वजह से, कि जिसको मैंने दुनियादारों को अभी अभी नए नए लोगों को जो अभी ईमान लाए उनको दे दिया, क्यों? तअल्लफ्तु बिहा कौमन अस्लमू व वक्कलतुकुम इला मा क़समल्लाहु लकुम मिनल इस्लामी, कि मैंने दुनिया वालों को दुनिया दे दी और मैंने तुम्हें वो बड़ी दौलत दी है इस्लाम की वजह से, मैंने तुम्हें अल्लाह और रसूल की खुशनुदी दे दी। তো বলেন যে ভাই আনসারকে বললেন, আরে আনসার তোমাদের দিলে আমার ব্যাপারে এইরকম একটা ধারণা আসিয়া গেল যে একটা নাপাক দুনিয়া, এইরকম ভাবে দুর্গন্ধযুক্ত দুনিয়া, যে এই দুনিয়া আমি কিছু দুনিয়াদার মানুষকে তাদের দিলজয়ীর জন্য দিয়ে দিছি, আর বলেন যে তোমাদের জন্য আনসার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের রেজা সন্তুষ্টিওয়ালা কাম ইসলাম তোমাদের জন্য রাখছি, আর এদেরকে দুনিয়া দিয়ে দিলাম ওদের দিলজয়ীর জন্য। अफला तरदौन या माशरल अंसार, क्या जमाते अंसार क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि अन यज़हबन नासु इला रिहालिहिम बिश्शाइ वल बईर व अंतुम तज़हबून बिरसूलिल्लाहि इला रिहालिकुम, कि जब ये दुनिया वाले, जब ये लोग मक्के वाले अपने अपने घरों को वापस लौटे तो अपने साथ भेड़ बकरियों को लेकर लौटे, और जब तुम मदीने के अंसार मदीने मुनव्वरा को लौटो तो तुम अपने साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को लेकर लौटो। বলেন যে ভাই দোস্ত
আল্লাহ রসুলে ফরমাইলেন যে আনসার তোমরা কি এই কথার উপরে সন্তুষ্ট না যে দুনিয়া ওনারা ছাগল আর উট ছাগল নিয়ে ওনাদের ঘরে যাবে, মক্কা শরীফওয়ালারা ওনাদের উট ছাগল নিয়ে ওনাদের বাড়িতে ফিরবে, আর তোমরা আনসাররা আল্লাহর রসুলকে নিয়ে তোমরা মদিনায় ফিরবে। এই কথার উপরে কি তোমরা সন্তুষ্ট নও? तो इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है कि दुनिया वाले मवेशियों को लेके जाए, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर जाओ। বলেন যে এর চেয়ে বড় কথা কি হইতে পারে যে ওরা তো দুনিয়াদাররা উট দুম্বা লইয়া গেল, আর তোমরা আল্লাহর রসুলকে নিয়ে তোমরা তোমাদের মদিনায় ফিরবে। এর চেয়ে কি কোনো বড় কথা হইতে পারে? और एक अजीब बात आपने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि मैंने तुम्हें दुनिया नहीं दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कोई हैसियत मेरे दिल में नहीं है, बल्कि तुम्हारा तो मकाम और मर्तबा ऐसा है कि लौ अन्नन्नास सलकू शिअबन वसलकतिल अंसारु शिअबन लसलकतु शिअबल अंसार वलौलल हिजरा लकुंतुम रअम मिनल अंसार अल्लाहुम्मा अरहमिल अंसार व अबनाअल अंसार व अबनाअ अबनाइल अंसार फबकल कौम हत्ता अखदलू लुहाहुम व कालू रदीना बिल्लाहि रब्बा व रसूलिही क़स्मन। अजीब बात आपने इरशाद फरमाई कि जमाते अंसार पूरी दुनिया के इंसान एक रास्ते पर चले और तुम जमाते अंसार दूसरे रास्ते पर चलो तो मैं तुम अंसार के रास्ते पर चलूंगा। तो बोलेंगे भाई बुजुर्ग दोस्तों, एरपरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइलेन যে আনসার তোমরা এই কথা মনে করিও না যে তোমাদের কোনো মূল্য আমার দিলের মধ্যে নাই, তোমাদের পজিশন আমার কাছে নাই, অন্যদের পজিশন বেশি, এরকম কোনো কথা নয়। তোমরা বলেন যে তোমরা কি এই কথার উপরে রাজি নাই যে দুনিয়ার সব মানুষ এক রাস্তায় চলে আর আনসাররা এক রাস্তায় চলে? তো এইরকম যদি হয় তো আমি তো আনসারদের রাস্তায় থাকবো। আর বলেন যে যদি হিজরতের ফজিলত না হইতো তাহলে আমি একজন আনসারীদের মধ্যেই হইতাম। বলেন যে ভাই দুস্থ রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন আজীব কথা যে আরে আনসার তোমাদের কি রায় যে দুনিয়ার সব মানুষ একদিক এক রাস্তায় চলে, আনসার তোমরা এক রাস্তায় চলো, তো আমি তো তোমাদের সাথেই চলবো। और फिर आखिर में आपने उनके लिए दुआएं भी की, अल्लाह अंसार पर रहम। एक और रिवायत में यह भी आता है क्या जमात अंसार पूरी दुनिया के इंसान मेरे जिस्म के बाहर का कपड़ा है और तुम जमात अंसार मेरे जिस्म के अंदर का कपड़ा जो मेरे जिस्म से लगा हुआ है। বলেন যে ভাই আনসারদের জন্য দোয়া করলেন, আর আবার আরেক রিওয়ায়াতে বললেন যে শুনো তোমাদের দৃষ্টান্ত অন্য মানুষের মতো, দুনিয়ার সব মানুষ আমার বাহিরের জুব্বা আর তোমরা হইলে আমার ভিতরের জুব্বা। আর দোয়া দিলেন যে আল্লাহ আনসারদেরকে মাফ করে দাও, আল্লাহ আনসারীদের বাচ্চাদেরকে এদের বাচ্চাদেরকে আল্লাহ তুমি মাফ করো, এদের নসলদেরকে মাফ করো। তো বলেন যে সব আনসাররা বলিয়ে উঠলেন যে আল্লাহ আল্লাহ রসুল আমরা আল্লাহ রসুলের উপরে রাজি হয়ে গেলাম, উনি আল্লাহ রসুল আর আপনি যে বন্টন করছেন এই বন্টনের উপরে আমরা রাজি হয়ে গেলাম। उनके लिए दुआ दी कि अल्लाह अंसार पर रहम फरमा, उनके बेटों पर रहम फरमा, उनके पोतों पर रहम फरमा। আর দোয়া দিলেন যে আল্লাহ তুমি আমার আনসারীদেরকে রহম করো, এদের সন্তানদেরকে রহম করো, এদের নাতিদেরকে তুমি আল্লাহ এর পরে যারা আসবে এদের উপরে তুমি রহম করো। तो ये जुमले आपके ऐसे थे, रावी फरमाते हैं फबकल कौम, पूरी की पूरी कौम रो पड़ी, हत्ता अखजलू लुहाहुम, यहां तक कि उन सब की दाढ़ियां तर हो गई और सब जोर से कहने लगे रदीना बिल्लाहि रब्बा व रसूलिही क़स्मन, हम अल्लाह के रब होने पर राजी हैं और अपने रसूल की तकसीम पर बिल्कुल राजी हैं। বলেন যে এরপরে রাবি বলেন এমন ভাবে আনসাররা কাঁদলেন এনাদের কাঁদার কারণে ওনাদের চোখের পানির দ্বারা দাড়ি ওদের সমস্তদের দাড়ি ভিজিয়া গেল। আর সবে একই কথা বললেন যে আল্লাহ রসুল ইনি আল্লাহ রসুল হিসাবে আমরা রাজি হয়ে গেলাম, আর এমনি ভাবে আল্লাহ রসুলের যে বন্টন করছেন সেটার উপর আমরা সম্পূর্ণ রাজি হয়ে গেলাম। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको इस दुनिया में काम के लिए भेजा है। বলেন যে ভাই দোস্ত এই জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই দুনিয়াতে কামের জন্য পাঠাইছেন। दुनिया काम करने की जगह है, দুনিয়াটা হইল কাম করার মেহনত করার জায়গা, और कब्र आराम करने की जगह है, আর কবরটা হইল আরাম করার জায়গা, और जन्नत लज्जतों के और ख्वाहिशात के पूरा करने की जगह है। আর বলেন যে ভাই দোস্ত
মজা মারার এবং মজা লওয়ার চাহিদা পুরা করার জায়গা হইল বেহেশত। दुनिया में आज तक न किसी की ख्वाहिश पूरी हुई न क़यामत तक हो सकती है। বলে যে ভাই দুনিয়াটা তো এমন জায়গা যেখানে কোনো মানুষের সে খায়েশাত আর চাহিদা সে পুরা করতে পারে নাই, তো দুনিয়া না পারবে কিয়ামত পর্যন্ত। तो दुनिया में अपने आप को खूब थकाना है दीन की मेहनतों में। বলেন এই জন্য দুনিয়াতে আমাদের নিজেকে ক্লান্ত বানাইব, দিনের মেহনতের মধ্যে করতে করতে আমরা ক্লান্ত হয়ে যাব। जरूरतें पूरी करना है, मकसद जिंदगी अल्लाह के दीन की मेहनत है। বলেন যে জরুরত তো পুরা করব, আমাদের জরুরতটা প্রয়োজন, এটা কোনো মতে পুরা করব, কিন্তু আমাদের আসল উদ্দেশ্য হইল আল্লাহকে রাজি করা। रोटी, कपड़ा, मकान, शादियां, सवारियां, ये इंसान की 5 बुनियादी जरूरतें। বলে যে ভাই রুটি মানে খানা পিনা কাপড় ঘর, এমনি ভাবে সোয়ারি বিবি, এটা তো মানুষের 5টা প্রয়োজনীয় জিনিস। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको किस तरह किया, लंबी तफसील है, वो तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, वक्त खत्म होता जा रहा। বলে যে ভাই আল্লাহ রসুল এগুলারে কিভাবে সংক্ষিপ্ত ভাবে এগুলা পুরা করছেন, এটা বললে অনেক লম্বা হয়ে যাইব, সময় কমে যাইতেছে, এই জন্য আমি ওই দিকে যাব না। तो मकसद जिंदगी वो अल्लाह का दीन और दीन की मेहनत है। বলেন যে তাইলে আমাদের জিন্দগির উদ্দেশ্যটা কি? इसी में खुदा हमारी दुनिया आखिरत बनाए। আমাদের উদ্দেশ্যটা কি? বলেন যে আল্লাহ এবং আল্লাহর দিনের মেহনত হইল আমাদের উদ্দেশ্য, এটার মধ্যে আল্লাহ আমাদের দুনিয়া আখিরাত বানাই দিবেন। चैन और सुकून चाहिए तो अल्लाह के दीन में है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। বলে যে যদি আমরা দিলের শান্তি চাই, ইতমিনান চাই, তাহলে সেটাও আল্লাহর দিনের মধ্যেই আছে। আল্লাহই বলতেছে যে আল্লাহর স্মরণের দ্বারা মানুষের দিল অন্তর শান্ত হয়ে যায়। इज्जत चाहिए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। ईमान व अमाल सालिहा पर हम लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत डाल देंगे। इज्जत कहां से मिलेगी? वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून। अल्लाह ताला फरमाते इज्जत अल्लाह के खजानों से निकलती है और हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से चलती है, और दीन वालों को, दीन की मेहनत करने वालों को खुदा अता फरमाता। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, বলে ইজ্জত চাও তো আল্লাহর দিনের মধ্যেই, বলেন যে মহব্বত আল্লাহর দিনের মধ্যেই। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ফরমান যে তোমরা যখন ঈমান আনবে এবং ভালো আমল করবে, তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমাদের মহব্বত সমস্ত মখলুকের দিলের মধ্যে ঢালে দিবেন। এমনি ভাবে বলেন যে ইজ্জত যদি চাও, বলেন যে তাইলে ইজ্জতও দিনের মধ্যেই আল্লাহ রাখছেন। আল্লাহ ফরমাইতেছেন ইজ্জত আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, আল্লাহর খাজানার থেকে আসে, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায়, এমনি ভাবে ঈমান ওয়ালার জন্য হইল ইজ্জত। बरकतें चाहिए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द। के ईमान और तकवे पर हम जमीन आसमान की बरकतों के दरवाजे खोल दें। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, ঠিক এমনি ভাবে আমরা যদি বরকত চাই, তাইলে আল্লাহ পাকে ফরমান যে ঈমান আনো, তাকওয়া হাসিল করো, তাহলে তোমাদের জন্য আমি আসমান এবং জমিনের সব বরকত খুলিয়ে দিব। और दावत की मेहनत को जिंदगियों का मकसद बनाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआओं में कबूलियत डाल देंगे। বলেন যে যদি আমরা দাওয়াতকে আমরা জিন্দেগির মকসদ বানাই, তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুহু কি করবেন? বলেন যে বরকতের দরওয়াজা খুলে দিবেন। ये 4 बड़ी नेमतें हैं, चैन और सुकून, इज्जत, बरकत, दुआओं में कबूलियत। आप বলছেন যে যদি দাওয়াতের কামকে আমরা মকসুদ বানাই, তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে দোয়াকে কবুল করবেন। এই জন্য রাহাত, দিলের ইতমিনান, বরকত, ইজ্জত আর দোয়া কবুল, এই চারটা বহুত বড় নিয়ামত। और बकिया अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में काम के लिए भेजा है। ভাই দোস্ত, বাকি আমাদেরকে এই দুনিয়াতে তো বানাইছেন এই কাম করার জন্য। अपने आप को दीन की मेहनतों में इतना थकाना है कि हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते थे कि दीन की मेहनत में अपने आप को इतना थकाओ, जब रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाओ तो तुम्हें पता न चले कि नींद पहले आई या तकिया जाके तुम्हारा सर तकिए से लगा। তো বলেন যে ভাই দোস্ত, হযরত জি মৌলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ ফরমাইতেন যে দিনের বেলায় দিনের মেহনতের মধ্যে এইভাবে মেহনত করো, নিজেকে মেহনত করতে করতে এত ক্লান্ত বানাও যে রাত্রে যখন আপনি ঘুমাইতে গেছেন, তো কি আপনার ঘুম এইভাবে আসিয়া গেছে যে আপনার মাথাটা বালিশের মধ্যে রাখছে কি লাগছে না এইটা কইতে পারেন না, আপনার ঘুম আসিয়া গেছে। কেন? যে আপনি দিনের বেলায় দিনের মেহনতের মধ্যে নিজেকে এত খাটাইছেন।
हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि अलैह ने जगह लिखा है कि 24 घंटों में 23 घंटे काम करते थे, 1 घंटा बड़ी मुश्किल से सोते थे। বলেন যে হযরত জি মৌলানা মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহির কথা সৈয়দ আবুল হাসান নদভী রহমতুল্লাহ লিখছেন, বলে যে দিনের রাইতে 24 ঘন্টার মধ্যে হযরত জি মৌলানা মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি 23 ঘন্টাই উনি এই কাম করছেন। বলেন যে খুব কষ্টের সাথে উনি 1 ঘন্টা ঘুমাইতে পারতেন। दीन के सारे शोबों को जिंदा किया हुआ था, दर्स व तदरीस भी, तस्नीफ व तालीम भी, दावत व तबलीग भी और तज़कियत व नुफूज भी। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, দিনের সব কাম উনি করতেন। বলেন তালিমও দিতেন, মাদ্রাসায় পড়াইতেন, দাওয়াতের কামও করতেন, আবার তাজকিয়ায়ে নফসও করতেন, আবার এদিক দিয়ে লেখা ও কিতাবও লিখতেন। বলে এগুলো সব কাম উনি করতেন, একসাথে সব কাম। और अजीब व गरीब दर्द व गम था। আর বলেন যে ওনার দিলের মধ্যে বড় আশ্চর্যজনক উম্মতের দরদ ব্যথা ছিল। बोलते तो घंटों बोलते, বলেন যে যদি শুরু করতেন বলা তো ঘন্টার পর ঘন্টা বলতেন। सुबह से शाम तक 10-10-12 घंटे बयान होता होगा। বলেন যে দিনের সকাল থেকে এইরকম ভাবে রাত পর্যন্ত ওনার 10-12 ঘন্টা খালি কথাই বলতেন, দাওয়াতই দিতেন। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना काम लिया जिसकी नजीर इनकम मिलती। বলেন যে ভাই দোস্ত, আল্লাহর বান্দার দ্বারা এত কাম নিল যার মতো তার মিসাল পাওয়াই দুনিয়াতে মুশকিল। और कितना काम किया, कितनी जमातें उनके जमाने में दुनिया में गई। আর বলেন যে কত কাম করছেন, আর ওনার বরকতে কত জামাত সারা দুনিয়ায় গেল। और दुनिया से जाते हुए अपनी पूरी नफी करते हुए गए। আর প্রত্যেকেই দুনিয়াতে যে বিভিন্ন দেশে গেছে নিজের আরাম মিটাইয়েই একবারে গেছে। इंतकाल से थोड़ी देर पहले जो जुमले उनकी जबान मुबारक पर थे, हर जुमले का महवर अल्लाह की जात है, और वो जुमले अब उनकी जबान पर जारी हुए जो फतेह मक्का के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक पर जारी हुए। বলেন যে উনি এত নিজের মিটাইছেন, সারা দুনিয়ায় গেছেন, তো বলেন যে ইন্তেকালের আগে ওনার জবান দিয়া যে সমস্ত শব্দ বাইর হয়েছে, বলে এগুলা সব আল্লাহরই কথা, আল্লাহই কর্ণওয়ালা জাত, এটাই বাহির হয়েছে। বলে যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, ফতেহ মক্কার সময় আল্লাহ রসুলের যে সমস্ত কথা বলছিলেন ওই সমস্ত শব্দগুলো বলতে বলতে উনি দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়েছে। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्वा ऊंटनी पे सवार हैं, काली पगड़ी बांधे हुए हैं, 10,000 सहाबा साथ हैं, फातिहाना शान के साथ मक्के में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन तवाज़ो का ये आलम है कि आपकी पेशानी मुबारक ऊंटनी की कोहान से लग गई, और जो जुमले आपकी जबान पर थे हर जुमले का महवर अल्लाह की जात है। বলেন যে ভাই দোস্ত, রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উটের উপরে সওয়ার ছিলেন, কালো পাগড়ি আল্লাহ রসুলের মাথায় বাঁধা ছিল। 10,000 সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আল্লাহ রসুলের সাথে বিজয়ী ভেসে মক্কা শরীফে ঢুকতেছেন। কিন্তু বলেন যে আল্লাহ রসুলের মাথা মোবারক এমনি ভাবে নত হইয়া একবার উটনির সেই যে কোহান হয়, যেটা গজ বলিবা আমরা, ওইটার মধ্যে দিয়ে লাগতেছিল। আর যত শব্দ ওনার আল্লাহ জবান দিয়ে বাইরেছে সবকিছুর মধ্যে এই কথা প্রকাশ হয়েছে যে আল্লাহ কর্নেওয়ালা জাত। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंजज़ वअदा व नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा ला शैअ क़ब्लहु व ला शैअ बअदहु, कि सारी तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने अपना वादा पूरा किया। मैंने मक्के को नहीं फतह किया, अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया है। বলেন যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদা আনজাযা ওয়াদা নাসারা আবদা হাযামাল আহজাবা ওয়াহদা, এই দোয়া পড়তেছিলেন যে আল্লাহ রসুলের ফতেহ মক্কা ঢুকতেছেন বিজয়ী বেশে, বলতেছেন প্রশংসা ওই জাতের যিনি ওনার ওয়াদা পুরা করলেন এবং দুশ্মনকে একাই পরাস্ত করলেন। उसी अल्लाह ने अपने बंदे की गुलाम की मदद की। यहाँ नबी रसूल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, नसरा नबीयहु व रसूलहु ने कहा, व नसरा अब्दा, उसी अल्लाह ने अपने बंदे की, अपने गुलाम की मदद की। আর বলেন যে ভাই দুষ্ট, আল্লাহ রসুলের ধর্মটা কি ছিল যে উনি আল্লাহ রসুল এই কথা বলেন নাই যে আল্লাহ ওনার রসুলকে, নবীকে সাহায্য করছেন, বরঞ্চ আল্লাহ রসুলে ফরমাইতেছেন কত দেখেন বিনয়ী আল্লাহ রসুল বলতেছেন যে আল্লাহ ওনার বন্দাকে সাহায্য করছেন। कि अब्दियत सबसे बड़ी सिफत है, हमें इस मेहनत के जरिए बंदा बनना है। বলেন যে গোলাম বনা, আব্দ বনা, এটা আল্লাহর দরবারে সবচেয়ে বড় গুণ। এই জন্য আমরা এই মেহনতের দ্বারা প্রত্যেকেই আমরা আল্লাহর বন্দা বনবো।
अल्लाह को बंदा बहुत पसंद है বলেন যে আল্লাহ বন্দাকে বড় ভালোবাসেন। कि जगह जगह कुरान में नबी की सिफत अब्दियत से आई है। বলেন যে এই জন্য কোরআনের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় নবীর সিফত বয়ান করছেন আল্লাহ আব্দ শব্দের দ্বারা। इस मेहनत में चलते चलते हमारे अंदर से सारे जज्बे खत्म हो जाए। বলেন যে এই মেহনত তো আমরা এইভাবে করতে থাকবো যে মেহনত করতে করতে আমাদের দিল থেকে কি হয়, বলেন যে সমস্ত জজবা খতম হয়ে যায়। बड़ा बनने का जज्बा, हुब्बे जा का जज्बा, हुब्बे माल का जज्बा और शोहरत का जज्बा, सारे जज्बे खत्म हो। বলেন যে ভাই দোস্ত, আমার নিজের বড়াই হুব্বে যা, নিজে বড় বোনার দুনিয়ার মালের মোহাম্মত, এমনি ভাবে নিজের প্রসার সুনাম, এগুলা সব আমাদের ভিতর থেকে বিদায় হয়। हमारे हिंदुस्तान के बुजुर्गों में शेख शरफुद्दीन याहिया मुनयरी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं 7वीं बल्कि 8वीं सदी हिजरी में, कि हजरत 1700 किताबों के मुसन्निफ थे। उनमें उनके सबसे ज्यादा मायनाज और शोहरा आफाक तस्नीफ जो है वह उनके मकतूबात है, मकतूबात सदी के नाम से। তো বলেন যে ভাই হিন্দুস্তানের মধ্যে একজন বহুত বড় বুজুর্গ হযরত ইয়াহিয়া মুনিরি রহমতুল্লাহ আলাইহি, যিনি 8শ শতাব্দীর লোক, বলেন যে ভাই দোস্ত উনি অনেক কিতাব লেখছেন, 1700 কিতাব উনি লেখছেন। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ কিতাব মুক্তবাতে সদী, ওইটা উনি লেখছেন। এটা হলো ওনার যে সমস্ত রেসালা বা কিতাব লেখছেন এর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হইল এটা ওনার মুক্তবাত। जब ये किताब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा खास ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के हाथ में आई, जब उन्होंने इसका मुताला किया तो फरमाने लगे कि शेख शरफुद्दीन याहिया मुनयरी ने इस किताब को लिखकर हमारे 100 बरस के कुफ्र को हमारे हथेलियों पर रख दिया है, जिसमें अल्लाह की समदियत को ऐसा बयान किया है कि वाकई हैरत होती है। তো বলেন যে হজরত উনার কিতাব হজরত নিজামুদ্দিন আউলিয়ার খলিফা চেরাগ দিলি রহমতুল্লাহ আলাইহি ওনার হাতে যখন এটা দিয়ে পৌঁছলো, তো উনি বলেন যে এটা ফরিয়া, বলেন যে আমাদের কুফুর যেগুলা আছে এগুলার উনি প্রকাশ করে দিলেন। বলেন যে এগুলার দ্বারা সমস্ত কুফুর আমাদের হাতের মধ্যে আইনে ধরাই দিয়েছেন উনি এই किताबेर माध्यमे। तो उसमें एक अजीब बात उन्होंने लिखी है एक मकतूब के तहत कि जब तक आदमी अपने आप को खिंजीर और कुत्ते से बदतर न समझे, मारिफत की वो उस पर हराम है। বলেন এদের মধ্যে এক জায়গায় লিখছেন যে যখন যত সময় পর্যন্ত বন্দা একজনে নিজের কুত্তা শুয়োর থেকে একবারে আরো নিচে না মনে করবে, তত সময় পর্যন্ত মারিফতের কোনো গন্ধ তার লাগবে না। तो जितनी अपनी अल्लाह की बड़ाई दिलों में आएगी, अपने सिलसिले में तजल्लुल पैदा होगा, आदमी अपने आप को मिटाएगा। বলেন যে যার যত মেহনতের দ্বারা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক পয়দা হবে ততই সে নিজের জলিল এবং ছোট মনে করবে। इसीलिए हजरत मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह आमतौर पर हमारी मजलिसों में फरमाते थे कि इस मेहनत का मकसद भी यह है कि हमारे अंदर तजल्लुल पैदा हो, कि आदमी अपने आप को फना करे इस मेहनत के जरिए। বলেন যে ভাই মৌলানা ইয়াকুব সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি মজলিসের মধ্যে বলতেন, বলেন যে এই মেহনতের দ্বারা প্রত্যেকে তজল্লুল মানে নিজের জলিল অর্থাৎ নিজের আমিত্বকে একেবারে মিটাই দিবে, कि अब्दियत की सिफत हमारे अंदर पैदा हो। আর আমাদের মধ্যে আব্দিয়ত আল্লাহর গুলামির সিফত আসে। अब एक तीसरी बात आपने वहज़म अल-अहज़ाब वहदा, उसी एक अकेले अल्लाह ने दुश्मनों के तमाम लश्करों को शिकस्त पाज दी। हालांकि बदर में आप गए, ओहद में आप गए, खंदक में आप गए, खैबर में आप गए, सब में आप गए, लेकिन अपनी पूरी नफी फरमा दी और फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे दुश्मनों के लश्करों को शिकस्त पाज दी है। ला शैअ क़ब्लहु वला शैअ बअदहु, उस अल्लाह से पहले भी कोई चीज नहीं, उस अल्लाह के बाद भी कोई चीज नहीं, जो कुछ है वो अल्लाह ही अल्लाह है। বলেন যে ভাই আর বললেন আল্লাহ রসুলে মক্কা শরীফে ঢুকতেছেন আর বলতেছেন ওয়াহাজাম আল আহজাব ওয়াহদা, আরে এই দুশমনের দলকে আল্লাহ একাই পরাস্ত করলেন, আল্লাহ এদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুর কারণেই ওনারা পরাস্ত হইল। অথচ আল্লাহ রসুল বদরে গেলেন, ওহুদে গেলেন, খাইবরে আল্লাহ রসুল গেলেন। বলে যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, কিন্তু আল্লাহ রসুলে কত নিচে মিটাইছেন। বলতেছেন যে এই এত বড় বিশাল দুশ্মনকে কে পরাজয় করলো? আল্লাহ একাই করছেন। ওই আল্লাহ যার আগেও কেউ নাই, যার পরেও কেউ নাই, আগেও আল্লাহ পরেও আল্লাহ, সবকিছু করছেন আল্লাহ। तो इन्हीं अल्फाज को दोहराते दोहराते मौलाना यूसुफ साहब दुनिया से चले गए। এই শব্দগুলো উনি পড়তেছিলেন, বারবার পড়তে পড়তেই দুনিয়ার থেকে উনি বিদায় হয়ে চলে গেছেন।
उनका जनाजा जब आया, वालिदा की नजर पड़ी तो रोते हुए फरमाने लगी, बेटा यूसुफ तुम बहुत थक गए हो, अब आराम करो। বলেন যে ওনার জনাজা লাশ নিয়ে যখন পৌঁছলো তো ওনার আম্মাই যখন দেখলেন, দেখে বলেন যে বেটা যাও, জিন্দিগি ভর মুসাফির ক্লান্ত, এখন যাই তুমি জিন্দিগি ভর তুমি ক্লান্ত ছিলে, যাও এখন যাই আরাম করো। तो दीन की मेहनतों में अपने आप को थकाना है। বলেন যে এই জন্য দিনের মেহনতের মধ্যে নিজেকে মেহনত করতে করতে থাকাইতে হবে, ক্লান্ত বানাইতে হবে। दर्द व गम हमारे अंदर पैदा हो। আর আমাদের দিলের ভিতরে ব্যথা, উম্মতের দরদ ব্যথা নিয়ে আসতে হবে। ये दाई का खासा है এটা দায়ীর হইল একটা সিফত। कि रातों में उम्मत के दर्द व गम में हम डूबे। বলেন যে রাত্রে উম্মতের ফিকিরের মধ্যে আর এদের ব্যথার মধ্যে আমরা ডুবে থাকবো। एक दफा हमारे मुल्क के पुरानों की ओर में हजरत मौलाना इब्राहिम साहब फरमाने लगे कि पुराने कौन है कि दिन में हरियत के साथ, अदब व एहतराम के साथ, इकराम व इस्तकबाल के साथ मिलना हो और हमारी तन्हाई और रोने धोने में गुजरे। তো বলেন যে পুরানোদের সুরের মধ্যে হযরত মাওলানা ইব্রাহিম সাহেব দামাত বরকাত উনি ফরমাইছেন আমাদের দিনটা কিভাবে যাইব। বলেন যে আমরা ফরদান এক এক মানুষের কাছে যাইব, যাইয়া যাইয়া ওনাদেরকে দাওয়াত দিব, বুঝাইব। আর রাত্রটা আমাদের কি হবে, বলেন যে সেটা আল্লাহর সামনে রুনাজারির ভিতরে কাটবে। हमारे 1985 में पुरानों का जोड़ था, इज्तिमा था उमूमी हजरत जी वाला, और पुरानों का जोड़ भी था पूरे मुल्क का। तो उसमें हजरत जी रहमतुल्लाहि अलैह ने पुरानों में 4 बातें इरशाद फरमाई। हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाहि अलैह বলেন যে ভাই 1985 মধ্যে ওনাদের পুরা হিন্দুস্তানের ইজতেমা ছিল এবং পুরানোদের জুড়ো ছিল। সেইখানে হযরতজি রহমতুল্লাহ আলাইহি 4টা কথা পুরানোদেরকে বলছেন। कि पहली बात फरमाई कि इस मेहनत को अपनी जिंदगियों का मकसद बनाओ। প্রথম কথা বলছেন যে তোমরা এই কামটারে জিন্দেগির মকসদ বানাও। दूसरी बात फरमाई कि इस मेहनत को दुनिया के तमाम कामों पे तरजीह दो। দ্বিতীয় হলো বলছেন যে দুনিয়ার সমস্ত কামের উপরে দিনের কামরে প্রাধান্য দাও। कि पहले नंबर पे दावत की मेहनत, बकिया दुनिया की काम दूसरे नंबर पे। 1 নম্বরে আমার দাওয়াতের কাম আর বাকি দুনিয়ার সমস্ত কাম 2 নম্বরে থাকবে। और तीसरी बात फरमाई 24 घंटे की जिंदगी सुन्नत और शरीयत के मुताबिक गुजारो। আর তৃতীয় বলছেন যে 24 ঘন্টার জিন্দেগি তোমার সুন্নত ও শরীয়তের উপরে থাকবে, সুন্নত এবং শরীয়তওয়ালা জিন্দেগি তুমি চলবে। और चौथी बात फरमाई कि रातों में उठ के अल्लाह से मांगो। আর চতুর্থ কথা বলছেন যে তুমি রাত্রে উঠিয়া আল্লাহর কাছে দোয়া মাংবে। तो काम तो अब बहुत हो रहा है, रोने वालों की कमी है। বলেন যে কাম তো এখন বহুত হইতেছে কিন্তু কান্নেওয়ালাদের সংখ্যা কম। तो इसीलिए खूब अल्लाह से हम मांगने वाले बने। বলেন যে এখন আমরা আল্লাহর কাছে খুব চাইবো। आज उम्मत का बड़ा बुरा हाल है। বলেন যে উম্মতের বহুত দুর্দশা এখন। बस्तियों की बस्तियां वीरान पड़ी हैं। বলেন যে এলাকাকে এলাকা মানে বিরান হয়ে পড়ে আছে। कितने लोग रोजाना बगैर ईमान और कलमे की दुनिया से जा रहे हैं। আর এই দিক দিয়ে কত মানুষ ঈমান ছাড়া কলমা ছাড়া দুনিয়া থেকে বিদায় হইতেছে। कितने लोग बगैर जनाजों के दफन हो रहे हैं। আর কত মানুষ জানাজা ছাড়া তাদেরকে দফন করা হইতেছে। कितने लोग कलमा नहीं जानते। আর কত মানুষ আছে যারা কলমাই জানে না। कारगुजारियों की लंबी फहरिस्त है, सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। বলেন যে কারগুজারির তো লম্বা ফিরিস্তি আছে, শুনলে বলেন যে চক্ষু দিয়ে পানি আসে। तो इसीलिए दर्द और गम भी पैदा हो मेहनत में। বলেন যে ভাই আমাদের ব্যথাও হওয়া চাই। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कैसा गम था। আল্লাহ রসুলের কি পরিমাণে গম ফিকির कान চিন্তা ছিল। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवासिल अल-अहज़ान दाइम अल-फिक्रा लैसत लहू राहा, कि एक दर्द और गम में डूबे रहते थे आप। বলেন যে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রাত দিন 24 ঘন্টা চিন্তিত থাকতেন। বলেন যে ওনার কোনো মানে আরামের সময় ছিল না। বলেন যে সব সময় আল্লাহ রসুল চিন্তিতই থাকতেন। एक बहुत बड़े आलिम दीन ने एक दफा फरमाया कि मैंने कुरान करीम में एक दफा उन आयतों को जमा करना शुरू किया जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को तसल्ली दी कि ऐ मेरे नबी इतना गम ना करो कि कहीं आपकी जान ही चली जाए। तो वह आयतें 100 से ज्यादा है। বলেন যে এক আলিম বড় আলিম উনি বলেন যে আল্লাহ যে আল্লাহ রসুলকে তসল্লি দিছেন, সান্ত্বনা দিছেন, এইরকম আয়াত কোরআন থেকে জমা করলাম তো 100-এরও বেশি আয়াত পাইছি যেগুলার মধ্যে আল্লাহ রসুলকে সান্ত্বনা দিছেন আপনি আপনার জানকে হালাক করবেন না, এত পেরেশান হইবেন না, এইরকম তসল্লি আর সান্ত্বনা দিছেন আল্লাহ 100 আয়াতেরও বেশি। बकौल हमारे हजरत मौलाना इब्राहिम साहब के
कि अल्लाह के बंदों से आपको बड़ी उम्मीद थी, जिस पर भी नजर पड़ती थी इसी जज्बे के साथ ये भी मेरे काम में लग जाए, ये भी अल्लाह की तरफ आ जाए, ये भी जहन्नम से बच जाए। दुश्मनों के सिलसिले में भी फिक्रें की कि ये भी जन्नत पे जाने वाला बन जाए। বলেন যে রসুল পাক ছিলেন বড় শফিক ছিলেন ওনার সাহাবীদের ব্যাপারে। বলেন যে যার উপরেই চোখ পড়তো আল্লাহ রসুলের দিলে কথা আসতো, এইটা আমার কামের মানুষ বানিয়ে যায়, এইটাও কামের মানুষ বানিয়ে যায়। কাফিরের উপরে নজর পড়ছে, তো তার জন্য আল্লাহ রসুলের ধরো যে কেমন করে কলমা পড়ে আর আমার কামের মানুষ বনে। और अल्लाह के बंदों से बड़ी उम्मीद थी, जब लोग नहीं मानते तो फरमाते आज नहीं मानते तो कल मानेंगे, कल नहीं मानते तो परसों मानेंगे। ताइफ पे पत्थरों से चूर जख्मियों से पूरा जख्म है पूरे जिस्म में, कि ताइफ पे पत्थरों की इतनी बारिश बरसी कि पूरा जिस्म खून से लहूलुहान है और बेहोश हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला से फरमा रहे हैं कि अगर ये लोग ईमान नहीं लाते तो मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहीम और करीम जात से उम्मीद है कि इनकी औलाद और नस्लों में ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह की परस्तिश करेंगे। तो बोलें যে ভাই আল্লাহ রসুলের বড় আশা ছিল যে আরে এ যদি না পড়ে তাহলে তার আওলাদ বনবো, নইলে তার আওলাদের আওলাদ বনবে, কলমা পড়বে, মুসলমান হবে। আল্লাহ রসুল কোন সময় নৈরাশ হইতেন না, বড় আশাবান ছিলেন। বলেন যে ভাই দোস্ত তাইফের ময়দানের মধ্যে আল্লাহ রসুলের সাথে তারা কিরকম ভাবে ব্যবহারটা করলো, আল্লাহ রসুল বেহুশ হয়ে গেলেন। এরপরেও যখন হুশ হইল, বলেন যে আল্লাহ রসুলে কি করতেছেন, বলে যে আল্লাহ কত বড় আশাবান, আয় আল্লাহ যদি এরাও কলমা না পড়ে তো এদের আওলাদ তো একদিন হয়তো কলমা পড়বে। বলেন যে এত বড় আশাবান ছিলেন আল্লাহ রসুল উম্মতের ব্যাপারে। तो आपके उसी दर्द पर आगे पूरा कबीला सकीफ भी ईमान में दाखिल हुआ और उसी कबीला सकीफ का एक नौजवान मोहम्मद इब्न कासिम अस्सक़फ़ी 92 हिजरी में यहाँ आए और वहाँ सिंध में उतरे और सिंध से लेकर मुल्तान तक 2.25 साल ठहरे और पूरे इस पटरी के अंदर ईमान और इस्लाम के झंडे गाड़ते चले। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ এর ফলে কি হয়েছে, বলেন যে বনি সকিফ পুরাটাই মুসলমান হয়ে গেছে। আল্লাহ রসুলের এই যে একটা আশা ছিল, তো বলেন যে এনারা আল্লাহ রসুলের জমানাই মুসলমান হয়েছে, পুরা কবিলা আইসা মুসলমান হয়ে গেল। আর ওদেরই এক নওজওয়ান মোহাম্মদ বিন কাসিম 52 হিজরিতে উনি আসলেন, সিন্ধের মধ্যে নামলেন। সিন্ধ থেকে মুলতান পর্যন্ত 2-2.5 বছরের ভিতরে সবখানে ইসলাম জিন্দা করে দিলেন। लिहाजा अल्लाह के नबी तबक़ात इब्न साद की रिवायत के मुताबिक 25-27 गज़वात में आप खुद बनफ्स नफीस शरीक हुए और 56 सराय आपकी हयात तय्यबा में ऐसे हुए जिसमें आपने सहाबा की जमातें रवाना फरमाई। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত 25 বার তো সাহাবাদের সঙ্গে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বাইরে গেছেন, আর এরপরে আরো 52 বার আল্লাহ রসুল সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ রাস্তায় মদিনা থেকে বাইরে পাঠাইছেন। तो खुद भी आपने हरकत की, सहाबा को हरकत में डाला। বলেন রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজেও আল্লাহ রাস্তায় বাইরেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে হরকতে পাঠাইছেন। हरकत करना इस उम्मत की शान है। বলেন যে উম্মতের শানই হইল হরকত করা। अल्लाह पाक ने इसीलिए हमें दुनिया में पैदा किया है এই জন্যই আল্লাহ পাকে আমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠাইছেন कि दीन की मेहनत के साथ हम हरकत करें। দিনের মেহনতের সাথে আমরা এই দিনের মেহনত নিয়ে আমরা হরকত করি, চলি। कि अल्लाह पाक ने इसीलिए इस उम्मत को दुनिया में भेजा है और इसकी तारीफ की है। বলেন যে এই কারণে এই হরকতের জন্যই আল্লাহ এই উম্মতকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন এবং এই উম্মতের প্রশংসা করছেন। जैसे अल्लामा इकबाल का शेर है, इस उम्मत की शान उन्होंने बयान की है कि दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम शाहों में तलवारों के, चल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, दैव क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अजीब सहाबा की शान उन्होंने बयान की। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ এই আল্লামা ইকবাল রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন যে উনি সাহাবায়ে কেরামের বিশাল শান। বলেন যে কোনো সময় ইউরোপে, কোনো সময় আফ্রিকার গলিগলিতে এমনি ভাবে বলেন যে ভাই দুস্থ হর হালতের মধ্যে এবং দুশ্মনের মোকাবিলায় বলেন যে ওনারা কোনো সময় ওনারা পিছপা হন নাই। আর সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এরকম বলেন যে সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে গেছে। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ উনি এইভাবে সাহাবায়ে কেরামের শান বয়ান করছেন। तो इसीलिए जो है अल्लाह के दीन को लेकर के हरकत करना है।
বলেন এই জন্য আমরা আল্লাহর দিন নিয়ে হরকত করব। ये एक बात बोल के बात खत्म कर देता हूं বলেন যে কথা বলি আমি শেষ করতেছি। कि अल्लाह के दीन की मेहनत के साथ अल्लाह की मदद है। বলেন যে আল্লাহর দিনের মেহনতের সাথে আল্লাহর সাহায্য। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम कि तुम मेरी मदद करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। আল্লাহ ওয়াদা করতেছেন যে যদি তোমরা আমার সাহায্য করো আমি তোমাদের সাহায্য করব। इन यंसुरुकुमुल्लाहु